आम बो को आग बो डाक माँ डाक जो दिन आरंभ करदे ना पुणी आज्ञा पुणी ओडिया फिल्म चलो पिला पेटर रोचे जिते आज्ञा आम अभ्यास कर छुआर ना कौन दबा जो नाटा ओडियार अर्थ नथिबो आज्ञा उर्दू ना किए दूसरी किए कौन यहाँ आरबी अर्थ है यहाँ पार्सी यार अर्थ है यहाँ से जगह आम एक्सपेक्ट करिया केवल फिल्म भल हो जाऊ फिल्म ओडिया दियो अनुभ महांती को हैंडल करवा डिफिकल्ट से स्टारडम हेवी जाए डायरेक्टर ऊपर एमती आप फिल करते कि बाबू जिते बड़ स्टार हो जाऊ जहाँ हो जाऊ बालुंगामी करूला दुष्टामी करूला हाथ धरिकी जमी फिल्म ये ठिया कर अनुभव गोटे अलग स्टारिजिम ता भर अनुभव गोटे अरा अलग से चलिए गोटे प्रकृति हाँ से जो कह जाए हिरो शब्द गोटे स्टार गोटे ये तार चाली गोटे ढंग अलग से बाबूर है ये मो माने गोटे दर्शक फिल कर बाबूसान तो बोलते मो पड़शा घर पिलाटा फैमिली हिरो सर गोटे थाए कॉपी पेस्ट माने माने अपन आनिले कॉपी कले पेस्ट कले कि ता इतर गोटे जिंस थाए जते सबस्टैंडर्ड कर दियो दुरे एबे रिसेंटली हम देखु दशहरा दिन भल बिजनेस करथो दीदीरा फिल्म हटई देले गवर्नमेंट किछि ता विषय पूरा चुप एबे तो सर अधा फिल्म इंडस्ट्री पॉलिटिक्स रे दैट टू विथ रूलिंग पार्टी आपण अनुभव को ना कोंतु आकाश पॉलिटिक्स काई बसंत नायक बसंत नायक गोटे एमिति पर्सनालिटी सेते बेले जी की फिल्म कोन बुझुतले इवन आई लव यू एत बड़ हिट हेतला ता पूर्वरु आई लव यू सेते बेले 35-40 लाख रो फिल्म थला तो वर्षा अनुभव को जोड़ी भी बहुत सुंदर भाव लोकन पाके था ओनर ऑफ द शिप की तो मोर से फिल्म सेते बेले 80 लाख रो फिल्म थला से समय 80 लाख रो एबेकार बजट 80 लाख रो फिल्म तेनु मोर पछरे गोटे स्टैंप लागितला जे ही इज एक्सपेंसिव तेनु प्रोड्यूसर माने मते डर थिले मोर मन अछि महाराजा हॉल ले वर्षा होतबो टिल आचार्य छक पर्यंत भी भीड़ थी बोला स्टार मानक पर्सनल अफेयर्स दांडरे पड़ी हाथ रे गडलाडी फिल्म दर्शक कहि पारे ना जे एटा एई जगहटा खराब लागु छी एथि पाई मते फिल्म खराब दर्शक फील कर से फील फैक्टर गुडा मिस हो सर जो प्रोसेसटा डिग्रेड हे जे आपण कहउछन्ती एटा तो मो हिसाब रे राति अधिया हे नथियो सडन केमिति काहे कि फुट हेला प्रोड्यूसर मध्य सिनेमा एजुकेटेड हेतिया आम ब्रजराज मुवीज विषय कथा होचे गोटे प्रश्न मो मन आछे हम ब्लेजर पिन्धुचे आगे हमर बर मे मासर खरारे छेड़ बहि जाउथबो टाय भिडिक बर होकी बस एबे भी डीजे मानकर कोड ना कोडी से माधव भी बाजू थाउचे से गीत पथर कहानी कोन थला आशा माने गोटे मल्टी स्टार फिल्म होबा दरकार एवं मो बाबूशान अनुभव एवं आउ जदि भी कि एक्टर बहुत मात्रा रे बॉलीवुड को फॉलो बॉम्बे इंडस्ट्री बहुत बड़ चाप आम ऊपर टेक्नीशियन मैंने जो ओडिशा आसी काम करुँच से कहते इडली संबर आण तापर आम काम कर इंग्लिश रे गोटे उक्ति अच्छी स्टेज इज एन एक्टर्स मीडियम बट मूवी इज ए डायरेक्टर्स मीडियम अभिनेता मान काटती प्रकृत रंगमंच रे थाए किंतु चलचित्र संपूर्ण भाव जहाँ पाखे चलचित्र हिट एवं फ्लॉप संपूर्ण रूपे जहाँ ऊपर निर्भर करे से होती निर्देशक आज आम ओडिशार जड़े एमती निर्देशकों सहित कथा जहाँ चलचित्र मु निजे सान बेलू देखी आसी जो समय जो धारार चलचित्र होता सी से भाया चलचित्र कर भेटी देती से प्रथम चलचित्र बाजी हो कि मुझे लव करुच्ची हो दीवाना हो सब गोटे गोटे माइलखुंट आधुनिक जुगरे वर्तमान जो भाया चलचित्र चली से भाया चलचित्र से गोटे नुआ चलचित्र आनी आमको भेटी देती लड़ई ये लड़ई विषय रे एवं तांका निर्देशना जीवन विषय रे अनेक किसी आम कथा होइछे आशा समस्त भल लगे सर कथावार्ता को स्वागत मोर प्रथम प्रश्न रहिबो आपण प्रथम फिल्म बाजी मोर मन अछि बाजी रो ट्रेलर डी बने आस्तुला 4टा बेले 5टा बेले समटाइम मोर सेटा गोटे मन अछि आ बहुत गोटे से टाइम पे तार बैकग्राउंड ट्यूनटा बहुत नुआ टाइप रो थिला बाजी रो कोन अनुभूति रही केमिति से फिल्म संयोगवस्त हिथिला केमिति कोन कहबे बाजी विषय रे कहबी जे सेटा मोर पिलर आगे से पिलर आउ से फिल्म सकाशे जहाँ भी आज है एत स्ट्रंग थिला से फिल्मटा सेटा मो पाई गोटे पूरा से समय रे माने बॉम्बे रू बहुत लोग आसी काम करथिले से समय रे जस्ट मो पूर्व 2-3 जन आसिक भी करथिले इमीडिएट फिल्म गोटे फिल्म हेतिला सदाशिव अमरपुर को आनिकी जन की करथिले मोर एग्जैक्ट मन पड़ुनी तांको ना एमती बहुत लोग आसते से से पिक्चर गुड़िक एतटा सक्सेसफुल है नथिला जोटा कि मो पाई गोटे थिला रिस्क जे
ବମ୍ବେରୁ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କରିପାରିବେ ତ ନାହିଁ, ସେ ବିଲିଫ୍ଟା ନଥିଲା ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କର ସ୍ପେସିଆଲି। ବଟ୍ ଏନିୱେ ଯାହା ବି ହଉ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ବମ୍ବେରେ କାମ କରୁଥିଲି ମିଲନ ଲୋଥ୍ରିଆଙ୍କ ପାଖରେ। ଦେୱାର ଫିଲ୍ମ ଜଷ୍ଟ ଚାଲିଥାଏ ସେଇ ସମୟରେ, ତା ପୂର୍ବରୁ କିଛି ଫିଲ୍ମ ଯାଇଥାଏ, ଚୋରି ଚୋରି ଆଉ ରାଜ କନ୍ନରଙ୍କ ସହିତ 2.5 ଅକ୍ଷର ପ୍ରେମ କରି କିଛି ଦିନ କରିଥିଲି। ଏମିତି କରିଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସୁଯୋଗ ପାଏ ଓଡ଼ିଶା ଆସେ କି କ'ଣ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଥାଏ ନାଇଁ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବି, ସେଇ ବ୍ୟସ୍ତତା ଭିତରେ ମୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ପିଚ୍ କରେ କିମ୍ବା ଟ୍ରାଏ କରେ କହିବା ପାଇଁ ଯେ ମୁଁ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ସେ ସମୟରେ ନଗେନ ବାରିକ ଜଣେ ଆମର ସାଉଣ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ିଷ୍ଟ ଥିଲେ। ସୋ ସିଏ ମୋତେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥିଲେ। ନାଁ ଶୁଣିଥିବେ ଏବେକାର ଜଣେ ବହୁତ ବଡ଼ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଅଛନ୍ତି, ଫିଲ୍ମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟର ଜିତୁ ଖଣ୍ଡେଲୱାଲ ବୋଲି, ଯେ ହି ଇଜ୍ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଫର୍ ଏ ଫିଲ୍ମ, ସୋ ତୁମେ ଟ୍ରାଏ କର। ସୋ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଷ୍ଟୋରି ପିଚ୍ କରିଥିଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଷ୍ଟୋରି ଭଲ ଲାଗିଥିଲା, କହିଥିଲେ କରିବେ ବୋଲି। ବଟ୍ ଏନିୱେଜ୍ କ'ଣ ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ସେ କରିପାରିଲେନି। ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ପଏଣ୍ଟ ଥିଲା, ଆରେ କିଛି ହେଲାନି କ'ଣ ନାହିଁ। ମୁଁ ୱେଟ୍ କଲି ପୁଣି ଯାଇ ବମ୍ବେରେ, ଆଣ୍ଡ ସେଇ ମୋମେଣ୍ଟରେ ସଡନ୍ଲି ପୁଣି ସେଇଦିନେ ଫୋନ୍ କଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ମୁଁ ତ କରିପାରୁନି, ବଟ୍ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଛନ୍ତି ନାରୀ ଆଖିରେ ନିଆଁ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏଇ ଷ୍ଟୋରିଟା କହିଛୁ, ସେମାନେ ଷ୍ଟୋରି ଶୁଣି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ଅଛନ୍ତି ଆଉ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଅଛନ୍ତି, ତୁମେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କର। ମୁଁ ତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି, ବଟ୍ ଏନିୱେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଜିଟିଭ୍ ହେଲା। ଆଣ୍ଡ ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ଯେ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବାଜି, ଯେଉଁଟାକି 2004ରେ ମୁଁ ଆସିକିରି ତାର ପ୍ଲାନିଂ ଆଣ୍ଡ ସୁଟିଂ ଫୁଟିଂ କରିଥିଲି। 2005ରେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ବିଲିଫ୍ଟା ନଥିଲା ଲୋକଙ୍କର, ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଯେତେବେଳେ ହେଲା ସେତିକିବେଳେ ମୋର ବିଲିଫ୍ ଆସିଲା ଯେ ନାଇଁ ସେଇଟା ମୁଁ କିଛି ତ ଗୋଟେ କରିଛି। ଆଉ ସେଇଟା ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସେତିକିବେଳେ ଜାଣିଲି, ବସନ୍ତ ନାୟକ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଟିଲ୍ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ଫିଲ୍ମ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍, ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ପରେ ଦେଖିବା। ମୁଁ କହିଲି ଆଚ୍ଛା, ଅଧା କହିକିରି କ'ଣ ରହିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସରିଗଲା ଫିଲ୍ମ, ମୋର ଫାଷ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଥାନ୍ତି କାହିଁ ବସନ୍ତ ନାୟକ। ବସନ୍ତ ନାୟକ ଗୋଟେ ଏମିତି ପର୍ସନାଲିଟି ସେତେବେଳେ ଯିଏକି ଫିଲ୍ମ କ'ଣ ବୁଝୁଥିଲେ। ଆଣ୍ଡ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯାଇକିରି, କହିଲେ ଫିଲ୍ମ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛି, ଭଲ ଅଛି। ଆଣ୍ଡ ବିଲିଭ୍ କରିବନି, ତାର 2-3 ଦିନ 4 ଦିନ ପରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଲିଭ୍ ସେତେବେଳେ କରିପାରୁନଥିଲେ, ସେଇମାନେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେଇମାନେ କହିଲେ ଆରେ ଆରେ ମୋର ବି ଏଥିରେ ହାତ ଅଛି, ମୁଁ ତତେ ସେଦିନ ଏଇ କଥାଟା କହିଥିଲି, ଏଇଟା ହେବ, ଫିଲ୍ମ କରିବ ତ ଏମିତିଆ, ଦେଖ କେମିତି ଫିଲ୍ମ ହେଇଛି ଇଏ ହେଇଛି। କାହିଁକିନା ସେ ଫିଲ୍ମରେ ଗୋଟେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା, ଫ୍ୟାମିଲି ଫିଲ୍ମ ଖାଲି, ବଟ୍ ସେଇ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଭିତରେ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଥ୍ରିଲର ଗୋଟେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ମିହିର ଦାସଙ୍କ ପରିକା ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଯିଏକି ପୁଅ ମୋର ଭୋଳାଶଙ୍କର ହଉ କିମ୍ବା ସିମ୍ପଲ୍ ରୋଲ୍ସ, ଭେରି ପଜିଟିଭ୍ ରୋଲ୍ସ, ଭୋଲା ଭଲା ଚରିତ୍ର କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନେଗେଟିଭ୍ କ୍ୟାରେକ୍ଟରରେ ଆଣିଲି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍। ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ ଯିଏ ହିରୋଇନ୍ ମାନେ ଭିଲେନ୍ ହେବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଆଣ୍ଟି ରୋଲ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଭୁଲ କଥା ପରଦା ଉପରେ ନେଇକି ଆସିବା, ଯିଏକି ହଜବେଣ୍ଡର ମର୍ଡର କରୁଛି, ଏମିତିଆ କଥା। ତା ସହିତ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଜରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କାଷ୍ଟ କହିଲେ ହେବ, କାଷ୍ଟ ଥିଲା, ମଲ୍ଟି କାଷ୍ଟ ସେ ପିକ୍ଚରରେ। କାହିଁକିନା ସେଥିରେ ଆପଣ ବିଜୟ ମହାନ୍ତିକି ପାଇବେ, ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତିକି ପାଇବେ, ମିହିର ଦାସ, ଅଶ୍ରୁ ମୋଚନ, ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀତମ, ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ବର୍ଷା, ଏମିତି ଅନେକ ଚରିତ୍ର ସେଥିରେ ମିଳିଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ତାର ମେକିଂ, ତାର ଇଏ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଯେମିତି କହୁଥିଲ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲୁ ମାନେ ଯାହା ଚାଲିଛି ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେବ କେମିତି, ଏବଂ ସେଇଟା ହେଇଥିଲା। ଏବଂ ମୋର ସେଇ ଫିଲ୍ମଟା ପୁରା ମେକିଂ ହଉ, ଯାହା ବି ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ହଉ, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋତେ ସେଇଟା ହିଁ ହେଲ୍ପ କରିଛି ସବୁବେଳେ। ଏବଂ ସବୁବେଳେ ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲିନ୍ଥ ପରିକା ଠିଆ ହେଇକି ରହିଛି। ମୁଁ ତ ଲଭ୍ କରୁଛି ସେଇଠୁ ମିଳିଥିଲା କି ବସନ୍ତ ନାୟକ ପ୍ରେସ୍ ଗଲା, ମାନେ ତାପରେ କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ମିଳିନଥିଲା। ତାପରେ ବାଜି ହିଟ୍ ହେଲା, ବାଜି ଭଲ କହିଲେ ଲୋକମାନେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖରାପ ମୋ ପଛରେ ଲାଗିକି ରହିଥିଲା ସେ ସମୟରେ, ଯେ ନାଇଁ ହି ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ବଜେଟ୍ ଅଧିକା କରୁଛି। ସେ ସମୟରେ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଥିଲା ଏବେ ତ କହିପାରିବା? ସେ ସମୟରେ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ, ଇଭିନ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଏତେ ବଡ଼ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ। ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ସେତେବେଳେ 35-40 ଲକ୍ଷର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଲେବୁଲରେ 50 ଲକ୍ଷର ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲା। ତ ମୋର ସେ ଫିଲ୍ମ ସେତେବେଳେ 80 ଲକ୍ଷର ଫିଲ୍ମ ଥିଲା, ସେ ସମୟରେ 80 ଲକ୍ଷର, ଯୋଉଟା ଏବେକାର ବଜେଟ୍ 80 ଲକ୍ଷର ଫିଲ୍ମ। ତେଣୁ ମୋର ପଛରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଥିଲା ଯେ ହି ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍। ତେଣୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ମୋତେ ଡରୁଥିଲେ, ନେଲେନି କି ବର୍ଷେ। ବଟ୍ ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାଏ କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ମହରତ କରିଥିଲି, ଜେଲ୍ ବୋଲି, ସମରେଶକୁ ହିରୋ କରିବାର ଥିଲା ସେଥିରେ। ସେଥିରେ ବି ଅନୁ ଚୌଧୁରୀ, ପିଙ୍କି ପ୍ରଧାନ, ଏମିତି ସବୁ କାଷ୍ଟିଂ ହେଇକି ମହରତ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫିଲ୍ମ। ବଟ୍ ଏନିୱେ ସେ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଇପାରିଲାନି, କେହି ଫିଲ୍ମ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଏଗେନ୍ ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ଆସିବା ଯେମିତି ହୁଏ,
ସମସ୍ତେ ଭଲ କହିଲେ ଫିଲ୍ମ ଦେଉନାହାନ୍ତି ଏ ନାହିଁ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି ଭାବୁଥିଲି ଫେରିଯିବି କି ବଟ୍ ଏନିୱେ ଏଗେନ୍ ଯେମିତି ହୁଏନି ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଥାଏ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଯାହା ହେବାର ଥିବ ହେବ ମାନେ ସଡନଲି ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ଏବଂ ସେଇ ବସନ୍ତ ନାୟକଙ୍କ ପଟୁ ଗୋଟେ କଲ୍ ଆସୁଛି ଯେ ରଜ ଫିଲ୍ମ କରିବା ଯେଉଁଟାକି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ସକ୍ଡ ଥିଲା କାହିଁକିନା ବସନ୍ତ ନାୟକ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ୍ ଆମ ଜନତାରେ କେବେ ଏମିତିଆ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ କାମ କରିନାହାନ୍ତି ସିଏ ସବୁବେଳେ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କର ଫିଲ୍ମ ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର ଦେଖିବେ ଶିଶିର ମିଶ୍ରଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ହର ପଟ୍ଟନାୟକ ମାନେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଥିଲେ ସୁଧାଂଶୁ ସାହୁ ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଏ କରିଥିଲେ ଆଇ ଏମ୍ ଭେରି ବିଗିନିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କେହି ନେଉନାହାନ୍ତି ବସନ୍ତ ନାୟକ ମୋତେ ଡାକିକି ଅଫର୍ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ମୋର ମନ ଭିତର ପ୍ରଶ୍ନଟା ମୁଁ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପୁଅଙ୍କୁ ପଚାରିଥିଲି ଯେ କେହି ଯେତେବେଳେ ନେଉନାହାନ୍ତି କେମିତି ନେଲେ ମୋତେ ଆଉ ତମର ହିଷ୍ଟ୍ରିରେ ନାହିଁ ନା ନାଇଁ ନାଇଁ ବାପା କହିଲେ ଯେ ଯେଉଁଟା ତାର ମାଇନସ୍ ବୋଲି କହୁଛ ତ ସେଇଟା ତାର ନୁହଁ ପଇସାଟା ମୋର ଚେକ୍ ମୁଁ କାଟିବି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ମୁଁ କରିବି ପେମେଣ୍ଟ ମୁଁ କରିବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ବନେଇ ସିଏ ଜାଣିଛି ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଯେଉଁଠି ଦରକାର ହେବ ମୁଁ କରିବି ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଦରକାର ତାକୁ ଡାକ ସେ ଫିଲ୍ମ କରିବ ଆଣ୍ଡ ସେଠୁ ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ଏଗେନ୍ ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଟୁ ବସନ୍ତ ନାୟକ ଇଏ ଆନାଦର ଫିଲ୍ମ ଯେଉଁଟା ମୋ ପାଇଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ କିନ୍ତୁ ସେଦିନ ମୋତେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବଜେଟରେ ଅଟକେଇ ନଥିଲେ ଏବଂ ତମେ ଦେଖିଥିବ ଆମେ ସେଠି ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ମୋର ଏଡିଟର ଥିଲେ ଆନିମେସନ ସେ ଗୀତ ଗୁଡ଼ାକରେ ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଏଡିଟର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ବ୍ରେକ୍ କରିଥିଲୁ ମୁଁ ବସନ୍ତ ନାୟକ କେଉଁଥିରେ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି ଟୁଟୁ ନାୟକ ବହୁତ ହିଁ ସପୋର୍ଟ କରିଥିଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ସେଥିରେ ମୁଁ 435 କ୍ୟାମେରା ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆଣିଥିଲି ଆଚ୍ଛା ମନିଟର ମୁଁ ବମ୍ବେରେ ଦେଖିଥିଲି ଓଡ଼ିଶାରେ ମନିଟର ୟୁଜ୍ ହେଉନଥିଲା ମୋତେ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ୱିକ୍ ଲାଗିଲା ଟୁଟୁ ଭାଇକି ବୁଝେଇଲି କନଭିନ୍ସ କରେଇଲି ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଅଛି ମୁଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଆଣିବି ସିଏ କହୁଥାଏ ବାପାଙ୍କୁ କେମିତି ରାଜି କରାଇବା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଇ ଫିଲ୍ମରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମାନେ ସୁଟିଂ ପାଇଁ ମନିଟର ଆସିଲା 435 କ୍ୟାମେରା ଆସିଲା ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଏଡିଟର ହେଲେ 22 ମିନିଟ୍ର ଆମେ ସିଜି କରିଥିଲୁ ମାନେ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଗ୍ରାଫିକ୍ସ ଚଢ଼େଇ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି ହେବା ଇଏ ହେବା ଆଣ୍ଡ ଏଡିଟିଂ ବେଳେ ତ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଡରାଇବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଅଦର ଡାଇରେକ୍ଟର୍ସ ଅଦର ଇଏ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆଗରୁ କରିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ କରିଛ ବସନ୍ତ ବାବୁ ଆସିବେ ସବୁ କାଟିକି ଫୋପାଡ଼ି ଦେବେ ଆମେ ଗୋଟେ ଏତିକି ଟିକେ କରିଥିଲୁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ ସେଇଟା କରିଦେଲେ ଆମେ ପୁରା ଡରିକି ଥା ମୋର ମନେ ଅଛି ପ୍ରୋଜେକ୍ସନ୍ ଯେଉଁଦିନ ହେଉଥିଲା ଫାଇନାଲ୍ ପିକ୍ଚର ସୁଶାନ୍ତ ମଣି ଫିଲ୍ମ ଲଗେଇଦେଲେ ହି ୱେଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଟୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର କି ଭାଇ ମୁଁ ଯାଉଛି ତମେ ତମର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ୍ କର ଆଣ୍ଡ ବସନ୍ତ ନାୟକ ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ହେଲା ସେ ବହୁତ କଥା କମ୍ କୁହନ୍ତି ଇଣ୍ଟରଭାଲ୍ ହେଲା ଆସିଲେ ବାହାରେ ଗୋଟେ ସିଗାରେଟ୍ ଟାଣିଲେ ମୁଁ ଖାଲି ୱେଟ୍ କରିଥାଏ ଯେ ଗାଳିଟା ହେବ କି କାଟିଦେବାକୁ କହିବେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ଯିବା ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ଟା ଦେଖିବା ଆଣ୍ଡ ସେକେଣ୍ଡ ହାଫ୍ ଦେଖିଲେ ଏଗେନ୍ କିଛି କହିଲେନି ଖାଲି ବାହାରିଲେ ପୁଣି ସିଗାରେଟ୍ଟା ଟାଣିଲେ କହିଲେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ ହେଇଛି ଏତିକି ବାହାରିଗଲେ नो गोटे सिंगल वार्ड जे सीजी कमे दियो 22 मिनिट रो सीजी सेतबेले गोटे सेकेंड रो पैसा फ्रेम वाइज पैसा नउतले बट एनीवेज फिल्म से समय रजरे रिलीज होता मोर मन अच्छी महाराजा हॉल वर्षा होतुब टिल आचार्य छक पर्यंत भी भिड़ थी लोक थी एंड बहुत बड़ा सक्सेस थिला से फिल्म से सब सिनेमा गुड़िक एबे माने जो प्लिंथ ऑफ पिलर है कि ठिया से फिल्म रे सिद्धांत अरिंदम केमिति कोन भाबी कि नैथिले हाँ अगेन सेटा भी गोटे मल्टी स्टारर फिल्म थिला जो कास्ट खोजिबो सेतिरे थिले अरिंदम कोन कि अरिंदम बसंत नायक बैनर रो गोटे प्लस पॉइंट हैला सी जेतेबेले को एक्टर को फिल्म रे नियंती कि इंट्रोड्यूस करंती से माने लागंती जे एक्टर केमते एस्टाब्लिश हबो सेटा अपन जदी देखिबे अनुभव महांती आई लव यू कले पर्टिकुलर पछू पछ बड़ बड़ फिल्म गोटे एक्टर को तैयारी करने को हेले ताको पछरे पूरा पानी पवन सार जमती गोटे गछरे दिया जाए से दबाक पड़े एबे बॉलीवुड रे 3 फिल्म कॉन्ट्रैक्ट नारे करूछंती कि हम जहाल तो कॉन्ट्रैक्ट से कॉन्ट्रैक्ट भी सिस्टम नथिला किछि नथिला बट से जो भल पाइबाटा थिला जे ये मो एक्टर मो आको तैयारी करछि आको मु माने स्टैंड करे कि छाडी आपण भाबी परिबे आई लव यू परे इमीडिएटली दुटा पिक्चर मोहरत से करथिले प्रेमी नंबर 1 आ वर्षा माय डार्लिंग दुटा अगेन सुपर हिट तापर बाहर बैनर रे कहिकिरी मोर मन अछि मोर कजन गुड़िया महापात्र करथिले प्रिया मो प्रिया पूर्ण दास बिली प्रोड्यूसर थिले तांको बसंत नायक माने डिस्ट्रीब्यूशन सहित से कोई कनेक्टेड थिले तांको कहिकिरी पुणी अनुभव कराइबा इमीडिएट तापर अरिंदम को इंट्रोड्यूस करिबा एवं प्रेम ऋतु आसिला रे पुणी सेकंड फिल्म केम दिया हबो सेम पई सब्जेक्ट खोजिबा एवं तांको सपोर्ट करिया पई सिद्धांत महापात्र
ତା ସହିତ ଏତେ ଆକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ତ ଏମିତି ସବୁ ପ୍ରପୋଜାଲ ଗୀତ କେମିତି ଭଲ ହବ ଅରିନ୍ଦମ ବହୁତ ଗୀତ ଭଲ ଗୁଡ଼ା ଡ୍ୟାନ୍ସ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରନ୍ତି ଥିଲା ଗୀତ ଗୁଡ଼ା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ୟାନ୍ସ କେମିତି ଦିଶିବ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ପରିକା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ଯିଏ ମେଲୋଡିୟସ୍ ଗୀତ କରୁଥିଲେ ଫ୍ୟାମିଲି ଡ୍ରାମା ଗୀତ କରୁଥିଲେ ସିଏ ନିକମ୍ମା ପରିକା ଗୀତ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଏସବୁ ଜିନିଷ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଇ ପ୍ରକାର ଥିଙ୍କର ନହେଲେ ହବନି ଏବଂ ଯୋଉଟା ବସନ୍ତ ନାୟକ ଭାବନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ବିଗିନିଂ ଷ୍ଟେଜରେ ସେମିତିଆ ଲୋକ ରହିଲେ ଆମ ଚାରିପଟେ ଯେ ଯୋଉଟା ଆମକୁ ମତେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା କରିବା ପାଇଁ। ଆଜ୍ଞା ଯେହେତୁ ଆମେ ବ୍ରଜରାଜ ମୁଭିଜ ବିଷୟରେ କଥା ହଉଛେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋ ମନରେ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଯିବିନି କି ଏତେ ବଡ଼ ବ୍ରାଣ୍ଡ ଗୋଟେ ଓଡ଼ିଶାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ ହଜିଗଲାଣି କହିଲେ ଚଳିବ କାରଣ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯେଉଁଭଳିଆ ଫିଲ୍ମ ବ୍ରଜରାଜରୁ ଦେଖିଛୁ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ହଉ ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ହଉ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଆଉ ଆସୁନି ସେଇଭଳିଆ ଯାହା ବି ମଝିରେ ଆସୁଥିଲା ନଟ୍ ସୋ ଗ୍ରେଟ୍ ମୁଭିଜ। ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରେଡେସନ୍ ପଛରେ ଆପଣ କ'ଣ ଭାବିବେ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ହୁଏ କିମ୍ବା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ କହିବି ମୋର ପର୍ସନାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମୋର ଇଏ ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର ଯେଉଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର ଯେଉଁ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଆଜ୍ଞା। ଫିଲ୍ମ ମେକିଂର ଗୋଟେ ଗ୍ରାମାର ଆଜ୍ଞା ଏ ତିନିଟା ଯାକ ଜିନିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ Okay. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ନାହିଁ ଆଉ ଆଗରୁ ଥିଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ସାର୍ ଆଗରୁ ଥିଲା ଏକଦମ ଥିଲା ଆଚ୍ଛା। ଆମେ ସେଇ ହିସାବରେ ଶିଖିଥିଲୁ ଏବେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ସେଇ ହିସାବରେ କାମ କରିବାକୁ କିନ୍ତୁ ଆମ ଚାରିପଟରେ ସେମିତିଆ ପାଉନୁ ଆମେ ଲୋନଲି ହେଇଯାଇଛୁ Okay. ଫିଲ୍ମରେ ଏବେ କେବଳ ଷ୍ଟାଇଲ ଖୋଜା ହେଉଛି କିମ୍ବା ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି ଫିଲ୍ମ ମେକିଂରେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟରେ ଗୋଟେ ସମୟ ଲାଗିବ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ସେଇ ସମୟଟା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ସ୍କ୍ରିପ୍ଟଟାକୁ 5 ଥର ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ପର୍ଟିକୁଲାରଲି କେଉଁ ଡାଇଲଗ୍ଟା ଲେଖିଲେ ସେ ଡାଇଲଗ୍ଟା ହିଟ୍ ହେବ ସେଇଟା କ୍ଲାପିଂ ଆସିବ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଇଏ ଆସିବ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟର ଲେନ୍ଥ କେତିକି ହେବ କେଉଁ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କେଉଁଟା ପ୍ରକାରରେ କହିଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ସମୟର ତାପରେ ପ୍ରି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଇକିରି କେଉଁ ବାଟ ଦେଇକି ଯିବା କେଉଁ ବାଟ ଦେଇ ଗଲେ ହେବ ଯେଉଁଠିକି ବଜେଟଟା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବେଳେ କମିଯିବ ଏପଟେ ରେଡ଼ି ହେଇଥିବ ସବୁ ଏବେ ମୁଁ ଦେଖିଛି ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ରାଇଟରମାନଙ୍କ ସହିତ ବି କାମ କରୁଛି ସିଏ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ 5 ଥର ବସଉଛି ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ତ ବାକି ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆମେ ଲେଖିକି ଯାହା ଦେଇ ଦେଉଛୁ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତ ସେମିତି ହେବନି ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଏବେ ସିଟିଂ ହେଉନି ଓକେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଟିଂ ବୋଲି ନାଁ ତାର ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ସେଇଟା ହୋଟେଲରେ ହେଉ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କ ଅଫିସରେ ହେଉ କାହା ଘରେ ହେଉ ଇଏ ହେଉ ସକାଳ ହେଲେ ଗୋଟେ 15 ଦିନର 20 ଦିନର ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଟିଂ ହେଉଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନାନାଦି ପଡକାଷ୍ଟ ଏବେ ଆସୁଛି ଦେଖୁଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଶୁଣୁଥିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେ ସିଟିଂ ହେଉଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଅମୁକ ଜାଗାରେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସିଟିଂ ହୁଏ ସିଟିଂ ମାନେ ଗୋଟେ ବସିବେ 5 ଜଣ ଲିରିକ୍ସ ରାଇଟର କି ଯେତିକି ଜଣ ଲିରିକ୍ସ ଲେଖୁଥିବେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଡାଇରେକ୍ଟର ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଡାଇରେକ୍ଟର ଆହୁରି ଯିଏ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ରହିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛି କି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସବୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ନା ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଏଇ ପାର୍ଟଟା ଆକୁ ଭଲ ଲାଗୁନି ଲିରିକ୍ସ ଭିତରେ ସେଇ ଫିଲ୍ ରହୁଥିଲା ଯେଉଁଟା ଷ୍ଟୋରିରେ କହିବ ସେ କଥାଟା ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ ଏ ଗୀତଟା କାହିଁକି ଆସିଛି ଗୋଟେ ଚାଲିଛି କଟ୍ ଗୀତଟେ ମନ ଇଚ୍ଛା ହଁ ସେମିତି ହେବନି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇ ଫରକଟା ପାଇବେ ପାୱାର ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହିରୋଇନ୍ ନାଁ ଆମେ ଦେଇଛୁ ଗୋଲାପ ଆଜ୍ଞା ସେଥିରେ ସବୁ ଆମେ ସେମିତିଆ ନାଁ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା କହୁଛୁ ଅଫବିଟ୍ ନା ଆମେ ହିରୋ କହୁଛି ଯେ ତୁ କୋଉ ଦିନ ତା ପୂର୍ବ ସିନ୍ରେ ଆସିଲେ ମୁଁ ତତେ ବାହା ହେବି ଇଏ ହେବି ସେ କଥା ଉଠୁଛି ବାହା ହେବି ମାନେ ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟେ ପିନ୍ଧାଯାଏ ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଗୀତ ତେଣୁ ଆସିଲା। ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ସେଇ ହିସାବରେ କରିଛି ଯେ ତୁ କୋଉ ଦିନ ବାହା ହେଇକି ଆସିବୁ ଏବଂ ବାହାଘର ପରେ ସେଇ ଯେଉଁ ବୋହୂଟା ଆଜ୍ଞା ଯାହାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାଯାଏ ଅଲୁଗୁଣିରେ ହଉ କିମ୍ବା ଆଜ୍ଞା। ଇଏରେ ସେ ଅଲୁଗୁଣି ଶବ୍ଦ ତ ଏବେ କେହି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା ସେ ନାଲି ଶାଢ଼ୀଟା ଶୁଖେଇବ ଧୋଇକିରି ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଗୀତ କରାହେଇଛି ନାଲି ତେଣୁ ଶାଢ଼ୀ, ଏ ଲିରିକ୍ସ ଆଜ୍ଞା, ଲେଖିବା ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରକାରରେ ଗୀତ କରିବା ଏବଂ ତାକୁ ରୋମାନ୍ସ ଗୀତରେ ତା ପୁରେଇବା ପଛର ଏତେ କାମ ସେତିକି ହେଇଛି। ହେଲେ ସେ ଗୀତଟା ଭଲ ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ହଁ। ଯେ ନାଇଁ ଯାହା ଗୋଟେ ଗୀତ ଲେଖିଦିଅ ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତାକୁ ଆଣି ଗୋଟେ ଭର୍ତ୍ତି କରିଦିଅ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେଥିପାଇଁ ଫିଲ୍ ଦର୍ଶକ କହିପାରେ ନା ଯେ ଏଇଟା ଏଇ ଜାଗାଟା ଖରାପ ଲାଗୁଛି କି ଏଇଥିପାଇଁ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଖରାପ ଲାଗୁଛି ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ କରେ ଆଜ୍ଞା। ତା ଫିଲ୍ର 1.1.1 ମିଶି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଏଣ୍ଡରେ ସାଟିସ୍ଫାଇ ଲାଗୁଛି ତାକୁ ଲାଗେ ଯେ ଆର ଫିଲ୍ମଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା। ସେଇ ଫିଲ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଗୁଡ଼ା ମିସ୍ ହେଉଛି ଫିଲ୍ମରେ ଆମକୁ ଦେଖେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ଏବେ ପଚାରିବ ବି ଯଦି ଆଜ୍ଞା। କି ନିଜେ ଆମେ ଟ୍ରଲି ପଡ଼ିବା ଦେଖିଥିବେ ଆଜ୍ଞା 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 ଜୁମ୍ ବି ଅଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ ଜୁମ୍ କରିଦେଲେ ବି ଏମିତି ପାଖକୁ ପଳେଇଯିବି ଟ୍ରଲି ପକେଇ କ୍ୟାମେରାରେ କାହିଁକି ଯାଉଛି ତ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ତା ମାନେ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ଏକଥା ମୋତେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରୁଛ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ବି ମୋତେ ଏକଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଶୋକପତି କାହିଁକି ଡାଇରେକ୍ଟର ନବା ସେ ଲୋକଟା ଏତେ କ୍ୟାନ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କି ଏତେ ସମୟ ଅଧିକା ସୁଟିଂ ନେଉଛି ହିରୋ ତ ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି ମେକଅପ୍ ବାଲା ତ ମେକଅପ୍ କରୁଛି ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ବାଲା ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କରୁଛି ମୁଁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ବାଲା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏଇମାନେ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଲୋକଟା ତ କିଛି କରୁନି
ये ओल्टा मोर गोटे थर ओके हवा जगह 5 थर करुच्छे ये तो ट्रॉली दरकार नहीं ये तो जूम रे ही ना सेटा कहीं दरकार होइछि जे तयारी करछन से जानि छथि तार इंपैक्टटा कोन कैमराटा गोटे आखि की रिप्रेजेंट करे गोटे दर्शक को कैमरा रिप्रेजेंट करूची मु बाड़ेइली चापुडाटे ए चरित्रर फीलटा कोन एक्सप्रेशनटा कोन मु दर्शक को आनिकिरी पाखरे देखैबी मु जूम कर देले चरित्रटा पाखकु आसीबो चरित्र पाखकु नेबी दर्शक को आनिकिरी आहुर इंपैक्ट देबी जे आसो देखो तापटा कोन फील कला सो शॉर्ट टेकिंग्स रे खाली स्टाइल करिकरी जदी नेबी हबनी मते से फील क्रिएट करिया पड़िबो ड्रामा क्रिएट करिया पड़िबो स्क्रीन ऊपर सर हमें एटा गोटे प्रोसेस डिग्रेडेशन कथा हेले कि काहे कि से इंपैक्ट फील हे परुनी कारण गोटे प्रोसेस थिला काहे कि आउ गोटे कथा मु छाडी दोची केवल डायरेक्टर चाहिए भी हबनी गोटे प्रोड्यूसर मध्य सिनेमा एजुकेटेड हेतिबा दरकार मु कहनी आरो एजुकेशन रेगुलर एजुकेशन कथा सिनेमार जो पाठ अच्छी एजुकेशन अच्छी जो सतर्कता अच्छी मु गोटे फिल्म करले मु गोटे प्रोड्यूसर भाबरे मोर बहुत काम अच्छी मु पर्टिकुलर हबा दरकार जे मु बाजारटा कौन मार्केटटा कौन मु से बाजार रे मो फिल्म को किए देखिबे मु ताको कोठी बिकिबी मु केमिति बिकिबी को लोकटा को फिल्मटा तयारी करिया रे एक्सपर्ट को डायरेक्टरटा नेबी को म्यूजिक डायरेक्टर नेबी मु सेमाना को नै कि काम करेबी आमे सब बेले कहू जे कैप्टन ऑफ द शिप हला डायरेक्टर बट आप ठारू ऊपर गोटे टर्म अछि जोटा के कहंतिनी सेटा हला ओनर ऑफ द शिप किए प्रोड्यूसर सेटा इंपोर्टेंट जदि ओनरटा भल नथिबो शिप रो से तो गोटे कोणा कि भंगा शिपटे दे देबो कैप्टन को कैप्टन जत कोन करबो से तो पानी बुडी जिवो तो ओनर ऑफ द शिप बहुत इंपोर्टेंट आगो ताहाले से आगो कहबो जे मो शिपटा आगो करेक्ट अछि कि नै मो शिप रे पेट्रोल अछि कि नै मो शिप रो कैप्टनटा किए हबो ता पाखरे को लोक मु देबी एवं आकु मु नै कि केमति पहुंचेबी कोऑर्डिनेट केमति करबी केमति मार्केटिंग करबी केमति बिकिबी फिल्म ते कर दबा केते टंका खर्च हो ना एति टंका कोन हो सी कहउथला एक्सपेक्ट ना ना मोर आगे एति खर्च हो आगे आमे आपन जणैबू काल सगळा आमे ना आ जणे अछि आ जणे कोन करूची एठी सर आपन बहुत सुंदर आपन कोन आपन को तो बढ़िया गुण आपन समस्त सिखुस 2007 कथा हेले मुझे लव करुच्ची से समय धीरे धीरे गोटे मैंने तागुर भी होता एमती होना तर मीडिया रे आरंभ कला सोशल मीडिया रे आरंभ कला कि आमर ये केवल कॉपी पेस्ट रिमेक भी नुहे कॉपी पेस्ट होची गीत कॉपी होची डायरेक्ट सीन कॉपी होची इत्यादि इत्यादि हे गोटे टाइम आसला 2017-18 लोक प्राय लोक गले देखा यही समय आपण यथेष्ट थे पीक रे थिले आपण एटा केमिति देखंती देख जब भितर अंतर कथा प्रकृत में कह कौन सी डायरेक्टर चाहे ना जे मु गोटे कॉपी करी कि रिमेक फिल्म टे करी प्रत्येक लोकर इच्छा थाए जे मु कहानीटे तैयारी करी सेटा नथिले मु बाजी परिका स्टोरी बसिकरी 2 वर्ष बॉम्बे रे बसिकरी भोक उपास लिखि न कि जेल भी आम रखिलु विजय मिश्र डायलॉग मत 4 मास 6 मास लगी जेल लिखापी मत बाजी लिखापी बहुत दिन लगी बट रियलिटी की आसवा सब बेले इच्छा सब जिन हो पारे तुम तो गोटे जिन को प्रोफेशन कर बहुत बाधा विघ्न बहुत ये गोटे सिस्टम भितर तुमको चलिया पड़ो क्या से मैंने ही ये आम फिल्म कलु बाजी चलला भल है ये है सी है बट यही कॉपी धारा मुझे कहबी मोर जानतार हेतु आसबार बहुत दिन रू चली बहुत दिन रू एगेन से हिंदी सिनेमा को फॉलो करते हिंदी सिनेमार जब उठा जितेंद्र समय राजेश खन्ना समय लाइन्स ऑफ केवल साउथ सिनेमा होता जितेंद्र जन कि साउथ रे ही रोते बहुत सिनेमा होता कोटी ना कोटी से प्रभावित होते बोली मुझे भावुँ आम इंडस्ट्री के आसला बेलू अलरेडी चली मु बड़ बड़ प्रोड्यूसर प्रथम प्रथम जान नी यहाँ जे एमती होची आम जानूँ जे हाँ पर जानिली जे ये फिल्म गुड़ा कॉपी मत राति नहीं देखाई VCD VCP प्रशांत भाईना परिका लोक माने सबुठ रेस्पेक्टेड लोक इंडस्ट्री एडे बड़ लोक परिस्थिति तांको भी बाध्य कर देथिला गोटे फिल्म रे ओम शांति ओम बिली गोटे फिल्म हेतिला काहे की कले तांकर कोन माने इच्छा थिबो कोठी गोटे बाध्य होइतिबे तो यही जो बाध्यता मेला एमती हो गला एवं जड़े कर 2 जन कले 3 जन कले 4 जन कले एमती होउथिला से समय हठात किना गोटे नुआ घटना घटिला से कथाटा है म्यूजिक वीडियो से बहुत जोर चलता
एंड से इंडस्ट्रीटा ऑफ है आज्ञा गोटे टाइम रे मन पका आज्ञा एल्बम इंडस्ट्री जो हमको सेठी गुड़ाए पिला बाहर जो मैंने सेटा को लेके काम करथिले कि निज गाँव रे जाई कहउतले आमे भी डायरेक्टर आमे भी ये करछु आमे भी ये करछु कि कहउतले आमे हीरो आमे हीरोइन आज्ञा बट सेटा तो स्टॉप हो गेला से माने जीवे कुआडे से माने डायरेक्टर से माने पसिले फिल्म लाइन की आज्ञा पसिया कहले प्रोड्यूसर दरकार आज्ञा तो प्रोड्यूसर खोजिबा आरंभ कले तो सेमतिया किछि प्रोड्यूसर मिलिले जहाकू अल्प के ना दरकार आज्ञा सी किछि बिल्डर्स हुंतु किछि माइंस पैसा हो किछि एक जो फैक्टर पैसा जहाँ पाखे थिला एवं सेठी आरंभ होला प्रथम एमती सस्ता काम ए जो डिसिप्लिन भांगिया एठू आरंभ होला फिल्म जी करी ना 10टा फिल्म असिस्टेंट कि ये से जानि ना से प्रोसेसटा से ताकर प्रोड्यूसर टे आनले ताको हिसाब रे ताको खुशी करे कि फिल्म कले मते डाकी चंदी प्रोड्यूसर भी तापर सेमतिया प्रोड्यूसर विश्वास करि परिबोनी जो प्रकार टर्म यूज हेची आगे आमे गीत कर देछु अपन टे खंजी देबे आगे आमे बॉम्बे रो आर्टिस्ट आनिचु आमे स्क्रिप्ट कर देछु खाली ता पार्टटा गोटे कोन भाबी कि कर दियंतु तांकर इगो एमती थिला जे फिल्म छाड़ी कि मु आसिली तापरे मते फोन करके कहले जे आमको आम हिसाब रे काम करिया पई लोक मिली गला ए भी हेची सो घटना हला जेतले चारिपट ए हला तमे जुआडे जाउछो तमे तो फिल्म करिवो ना अल्टीमेटली करबी कोन मु बॉम्बे छाड़ी के आसिली एटी फिल्म करिया पई 4 वर्ष 2 वर्ष देकिरी केते स्वप्न देखि के आसीछु किछि करिवु बोली ता सहित पेट पाटना गोटे थाए ता सहित परिवार चलेबा थाए ता सहित रेस्पोंसिबिलिटी बढ़ु थाए दायित्व बढ़ु थाए तुम जुआडे जीव गोटे सीडीटे कि कैसेटे कि एमती फिल्मटे करंतु सेटा करंतु एटा करंतु तुम केतेटा फिल्म मना करिवो कोठी ना कोठी बाध्य हबो जे यस ए स्रोतरे मु चलीबी बट ता भितरे चेष्टा करिवि जे अन्य मानक परिका न होय कि मो फिल्म लोक देखंतु चालू हिट हो एवं को फिल्मटा करिवि जोटा मु एठी करि परिबि आज्ञा आज्ञा से बजेट नहले भी मो बजेट रे से फिल्मटा सुंदर देखा जीवो से चेष्टाटा मु करी फिल्म कली एवं जेहेतु सबु सिनेमा भल चली आज्ञा आज्ञा लोकलोचन रे रहिलु आज्ञा तो ऑब्वियस कथा मु सेतमे सेटा को ग्रहण करे जेतेबेले लोक मो पछरे कमेंट रे लिखुचदी कुचदी कि यस हम तो रिमेक करिचु किंतु बहुत समस्त करिचंती आज्ञा आज्ञा किंतु कहिले हर भाई को ना कहंती कि मो ना आज्ञा हुए तो सेटा से भाई पाइबो हर भाई जेतेटा करूथिले सेटा सक्सेसफुल हेतिला कि बा हम फिल्म सक्सेसफुल हेची सर इनफैक्ट आपनकर गोटे मु माने से समय रो कथा आमे प्राय किछि किछि से समय साउथ रो सीडी एरिका मिलुतला देखि दो हमर मानने था कि यार जदी कॉपी हेची एई लेवल हितो ए फिल्म जदी एतिक लेवल एति लेवल हितो किंतु गोटे फिल्म मोर माने अछि दीवाना तार तमिल फिल्म देखिथिली तापर जब देखिया गली प्रथम थर मोर गोटे सांग अमित बुली अछि आमे कथा हेलु कि ए फिल्म से तमिल फिल्म भी भल हेची एटा केमिति संभव पर हेतिला दीवाना रे कोन अनुभूति सर वन ऑफ माय फेवरेट फिल्म दीवाना अगेन वन ऑफ द माय फेवरेट फिल्म वन ऑफ द फेवरेट फिल्म ऑफ अनुभव आज भी अनुभव जोटी देखा हुए मते हो लोकन पाखरे अछि भाईना सेमते फिल्म करबा मन कष्ट सब बेले जेमती इच्छा थाए जे नाही जहा चाली छि ताठा टिके अलगा करबी डिफरेंट करबी सेटा बाजी फिल्म कुआ जाओ किबा जोटा भी कुआ जाओ तो दीवाना जेतो बेले हला मु अगेन से भाबुतला जे रिमेक तो हबो सेटा श्योर थाए तो को फिल्मटा करिबा जोटा कि अनुभव को अलगा लेखा जीवो अनुभव पाखरे जोटा बहुत बड़ तार खूबी अछि कि तार जोटा टैलेंट एवं जोटार तार बॉडी लैंग्वेज आहुरी सुंदर लागिबो से भल लागिबो करि परिबो सेतले वर्षा अनुभव को जोड़ी भी बहुत सुंदर भाबरे लोकन पाखरे थाए सेठी प्लस थिला कोन कि प्रोड्यूसर मते कोन जगह बाधी नथिले मेकिंग रे तेणु जो तमिल सिनेमा ठार भल देखा जीवार कारण है ना मु आहुरी ट्राए करि पाली जे बेटर लोकेशन जोटी पाई कहली सेठी प्रोड्यूसर मते देले सो कोठी ना कोठी एई जो भल देखा जीवार कारण मु 60 ना 62 दिन शूटिंग करथिली सेतो बेले सो शूटिंग रो खर्च लोकेशन दबा हो एवं आर्टिस्ट रहिले अनुभव को वर्षा ता सहित बारिपदा ढेंकानाल एमती सब जंगल जगह शूटिंग कराला तेनो पर्टिकुलरली से भल देखा गला एवं हां माने भाबो से जो गीत कथा जेमते हमें होतले देखो सबुतक गीत माने हार्ट टचिंग वेरी इमोशनल एवं ता सहित लिरिक्स रो लेखा सिचुएशन को नै करी सब माने से गीत पाई बदे बदे हमें 8 दिन 10 दिन 15 दिन एमती सेटिंग करथुल सेतो बेले लास्ट पर्टिकुलर कृष्णा जो गीतटा गाइला आ कहबी गोटे कहानी थिला से गीत हो ना बाहरुनी तो बाहरुनी माने बाहरुनी सब रिजेक्ट होची
एंड पर्टिकुलरली मुझे जानी गोटे दिन मुझे बसिनी मलय भाई गोटे गीत पठेले वन टेक एटा ही बेस्ट रिसेंटली गोटे फिल्म होता ओडिशा रे गत वर्ष से भी रिमेक होता से फिल्म लोक देखिले बहुत बड़ हिट होता से फिल्म सो ताମାନେ कौन लोक देखुं लोक भल फिल्मटे दरकार लोक 2.5 घंटा बसवे एंजॉय करेंगे तांकु लागबनी जो मो पैसाटा लॉस है बोर लागबनी एज ऑफ दि सीट बसी पारुथिबे गीत सुंदर शुणी पारुथिबे अभिनय भल देखि पारुथिबे भल कहानीटे हेतिबो भलरे तैयारी हेतिबो निश्चय लोक देखिबे सेटा ओरिजिनल हो बहुत ओरिजिनल फिल्म हमर हैछि 2 वर्ष हेलानी देखुथिबो तो प्रत्येक सिनेमा ओरिजिनल होछि कां भा कोठी कि यदि करथिबो ताल तो सब गुडा हिट हे जाइथांता जदि ओरिजिनल देखिबो ले एते व्यस्तता थिला एते व्यग्रता थिला आम दर्शक सब हिट कर देथांते इतने सुंदर सुंदर फिल्म एबे रिलीज है आप विश्वास करें दुख लगे से प्रोड्यूसर के फिल्म कर डेलीवरी बॉय गोटे फिल्म एबे रिलीज है बहुत भल फिल्म तैयारी सोशल इश्यू को नहीं तैयारी कहीं लोक तो कहीं देखिले तो कहवा अपेक्षा देखिले बेटर हुआ प्रकृत में कौन आम देखार अभ्यास रखीचे प्रकृत में कौन आम ओडिया कल्चर को फॉलो करुचे प्रकृत में कौन ओडिया बही पढ़ुचे ओडिया भाषा को भल पाउचे आदि भाषा प्रीति सिनेमा रिमेक यही कथा को जीवा ताहले हिंदी सिनेमा बहुत सुंदर सुंदर सिनेमा साउथ इंडिया रे भी रिलीज होची किंतु तांकर गोटे खराब सिनेमा आग लोक देखुचंती खराब सिनेमा एटा मु अंगे निभेछि संडे दिन आम जो चेन्नई रे काम करूँ संडे दिन मोर फिल्म देखिया सबुदिन अभ्यास थाए मॉर्निंग शो जाइक देखी तापर काम को जीवी संडे दिन गोटे फिल्म देखी बोली बाहरला बेलू सब हाउसफुल गोटे फिल्म रे किसी टिकेट अच्छी मुझे साउथ इंडिया गोटे टेक्नीशियन को पचारे फिल्मटा जाऊँ आज देखदेवी ना सर ये बहुत बेकार फिल्म है मत जाओ बोले कुछ तो देखना है चलो यार देख लेता हूँ चलो देखते हैं मु हॉल में पहुँचला बेलू टिकेट नहीं फुल बापरे से पड़ी शाहरुख खान को फिल्म से पड़ी बड़ एक्टर को फिल्म से पड़ी मु तमिल जो देखी तेलुगु पड़ी मलयालम पड़ी कन्नड़ पड़ी बट से खाली तमिल इज फुल आग तमिल फुल हम आग आम आम फिल्म देखू आग आम आम भाषा कथा कहबू आग आम आम खाद्य खाइबू से टेक्नीशियन मैंने जो ओडिशा आसी काम कर इडली संबर आण तापर आम काम कर से जो भाषा प्रीति से जो देश राज्य प्रीति से जो खाद्य प्रीति से पोशाक से आज भी लोकटा पार्लियामेंट को जाऊ कि साइंटिस्ट हो जाऊ से धोती पिंधु स्टाइल धोती पिंधिकी आम ब्लेजर पिंधुचे आमर बर मे मासर खरारे झाड़ बही जाऊ टाए भिड़िक बर होगी बसुची कहीं तो दिन देखुने कल्चर तो एबे देखुं बर भी धोती पिंधि जाऊँ आम आग आमर घर तैयारी हवा दरकार जे आम फिल्म को भल पाऊ आम आम साहित्य को भल पाऊ आम पिठापणा को भल पाऊ आम बो को आग बो डाकिबा माँ डाकिबा जो दिन आरंभ करदेवा ना पुणी ओडिया फिल्म चलो मोर है ये कथा आम पिला पेटर रोचे जिते आम अभ्यास कर छुआर ना कौन दबा जो नाटा ओडियार अर्थ नथिबो उर्दू ना किए दूसरी किए कौन आरब अर्थ है यहाँ पार्सी रे आर अर्थ है यहाँ से जगह आम एक्सपेक्ट करिया केवल फिल्म भल हो जाऊ फिल्म ओडिया दियो आ 2 वर्ष है तो दौरान भी तो कहीं देखु ना दुख दीवाना कथा हेले दीवाना पर आपनकर सेमिति अनुभव महांती सहित आउ गोटे बड़ से बेला बोधे हुए आसीनी किछि पचार अनेक जगह अनेक इंटरव्यू देखी किछि इनडायरेक्टली टेक्नीशियन मैंने कही दिखती कि अनुभव महांती को हैंडल करवा डिफिकल्ट से स्टारडमटा हेवी जाए डायरेक्टर ऊपर एमती आप फील करते कि मो सहित से अनुभव मोर जहाँ है कि दीवाना गोटे एत लेवुल आते भल सिनेमा आम करूँ मु अपेक्षा कली जे नाई गोटे सेमती गोटे 60 दिन 70 दिन सुजोग मिल शूटिंग करार सेमती गोटे प्रोड्यूसर किए मिले और रियली अनुभव इज ए बिग स्टार मु चाहिए जे कौटी अनुभव मो सिनेमा सेमती नीचा देखा जातु एरागेरा देखा अनुभव जिते भी मो सिनेमा आसो सेमती भाव में आसू स्टार परिका लागू फिल्मटा फिल्म परिका लागू मन पकातु लोक नाई पुणी थे मत भी बहुत लोग पचार जिते भी एबे जाइली फिल्म देखापी से भी बहुत फैन फॉलोअर्स पिला माने केबे भाई सहित फिल्म आसो सो वेटिंग जोटा कहुए अपेक्षा करवा सेमती गोटे प्रोड्यूसर मिलवा सेमती गोटे भल सब्जेक्ट मिलवा आबे तो पर्टिकुलारी सबतक ओरिजिनल फिल्म तैयारी होची भल स्क्रिप्ट मिलवा से अपेक्षा रही सेमती गोटे सुजोग आसलानी गोटे दी थर आम प्लान करूँ बट से समय सीए एमपी राज्यसभा तापर लोकसभा ये सब है बहुत प्लान हो 2 थर
ଗୋଟେ ଥର ଆମର ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନୀଳମାଧବ ପଣ୍ଡା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାର ଥିଲା, ସବୁ ଫାଇନାଲ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ବଟ୍ କୋଭିଡ୍ ଆସିଗଲା। ମାନେ ସୁଟିଂ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବୁ ହୁଏତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ, ସେଇ ମାସରେ ହିଁ କୋଭିଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ରହିଗଲା, ଯେଉଁ ରହିଗଲା ସେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ଏମିତି ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନେ ସୁଯୋଗ ଆସିଲାନି ଯେ ଆଉ ଅନୁଭବଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। 2-3ଟା ଫିଲ୍ମ ପ୍ଲାନ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ରେ ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଗୋଟେ ସେମିତି ସିଏ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଡେଟ୍ ଫେଟ୍ ହେଲାନି, ଏମିତି ସିଏ ବହୁତ ଆକ୍ଟିଭ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ, ଏମିତି ହେଇକି ଆଉ ହେଇପାରିଲାନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁନି ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ସେମିତି କିଛି ଫିଲ୍ମ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ କାହିଁକିନା ବାବୁ, ଅନୁଭବ ଏମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଛି, ସେମାନେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆସେଟ୍ କହିବାକୁ ଯିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କ କାନ୍ଧରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଦାୟିତ୍ୱ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିଏ କରିବ ତାର ମଧ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସେ ଦାୟିତ୍ୱଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ ପୁରା ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବାବୁ ବି ଦେଖ ସାର୍, ଆପଣ ବାବୁସାନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ କଥା କହିଲେ, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଟିକେ ଭଲସେ କଥା ହବ, କାରଣ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ବୋଧହୁଏ ମାନେ 16ଟା ଫିଲ୍ମ, ଆଜ୍ଞା 16ଟା ଫିଲ୍ମ, ପୁଣି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଫେଜେସ୍, ନୂଆ ଯେବେ ଆସିଲେ, ମଝିରେ ଷ୍ଟାର ହେଲେ, ଦେନ୍ ପୋଷ୍ଟ ଦମନ ଫେଜ୍ରେ ପାୱାର ବି ଆପଣ କଲେ, କେମିତି ଦେଖନ୍ତି? ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ବାବୁ ଯେତେ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର ହେଇଯାଉ, ଯାହା ହେଇଯାଉ, ସିଏ ମୋତେ ଲାଗେ ଯେମିତି ମୋର ସେଇ ପ୍ରଥମ ଦିନର ବାବୁକୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ଦେଖିଥିଲି, ଯିଏକି ମାନେ ବାଳୁଙ୍ଗାମି କରୁଥିଲା, ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲା, ତାକୁ ହାତ ଧରିକିରି ଯେମିତି ଫିଲ୍ମ ଇଏରେ ଠିଆ କରାଇବା। ଏବଂ ବାବୁ ଠାରୁ ବୟସରେ ମୁଁ ବଡ଼ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ବାବୁର ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍, ଭଲ ବନ୍ଧୁ ପରେ ଆଗ, ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଯେଉଁ କହନ୍ତିନି, ମାନେ ଯେଉଁ କଥା ଗୁଡ଼ା ବାବୁ ହୁଏତ ବହୁତ ଜାଗାରେ କହିପାରିବୁନି, ସେଇଟା ସିଏ ମୋତେ କହିପାରେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ହୁଏ ତାର ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରିଟା ବେଶୀ ଇଏ ଫ୍ରି, ପୁରା ଏକଦମ ଇଏ। ବାବୁ ମୋର ଆକ୍ସନ୍ କଟିଠୁ ବୁଝିପାରେ ଯେ ମୋତେ ସର୍ଟ ଭଲ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ। ମୋତେ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବନି ଯେ ୱାନ୍ ମୋର୍, ମୁଁ କଟ୍ କହିବି, ବାବୁ କହିବ ଯିବା ଆଉ ଗୋଟେ, ଏଇ କଟ୍ଟା ଟିକେ ଏମିତି ବାହାରିଲା, ତ ତେଣୁ ସିଏ ଜାଣିଗଲା ଯେ ଏଇଟା ନାହିଁ। ସିଏ ମୋର ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ, ମୋର ମୁଡ୍, ମୋର ଇଏରୁ ବୁଝିଯିବ ଯେ ମୁଁ ଭଲ ଆକ୍ଟିଂ କଲି କି ଖରାପ କଲି। ଏବଂ ତାର ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ସେମିତି, ଯେହେତୁ ଏତେ ମିଶିଛୁ, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ପରିକା ମିଶିଛୁ, କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଡିରେକ୍ଟର ଆଉ ଆକ୍ଟରର କିମ୍ବା ବୟସର ପ୍ରଭେଦ ତା ମୋ ଭିତରେ ଥିବାର ଆମେ ମିଶିବୁ। ସୋ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ବହୁତ ଫ୍ଲେକ୍ସିବୁଲ୍ ମୋ ସହିତ ଥାଏ। ଆଉ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଇଣ୍ଟରନାଲି ମୋ ଭିତରେ ଗୋଟେ କମେଡ଼ି ଇଏଟା ଅଧିକା ଥାଏ, ଟିକେ ଢଳି ଥାଏ ମୁଁ ସେପଟକୁ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ତାର ପ୍ଲସ୍, କମେଡ଼ିଟା ତାର ଗୋଟେ ପାୱାର, ଟାଇମିଂଟା। ହଁ, ତେଣୁ ମୁଁ ସେମିତି ବସିକିରି କହିଦେବି, ବାବୁ ଆମର ମାନେ କୋଡ୍ ୱାର୍ଡ଼ରେ କଥା ହେଲା, ବାବୁ ନାଇଁ ଏ କ'ଣ ଏ 150 ଗ୍ରାମ ଦେଲୁ ତୁ, ଏ ହେବନି, 200, 250, ଏଇ ଫର୍ମରେ ଆମେ କାମ କରୁ। ଆଉ ସେ କମେଡ଼ିଟାକୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନେଇକି ଯାଏ। ଆଉ ବାବୁର ଗୋଟେ ପ୍ଲସ୍ ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, ସେ ଭେରି ନେକ୍ସଟ ଟୁ ଡୋର୍ ହିରୋ ପରିକା ଲାଗେ। ସେଇଟା, ହଁ, ଏମିତି ଅନୁଭବ ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାରିଜିମ୍ ତା ଭିତରେ, ଅନୁଭବର ଗୋଟେ ଅରା ଅଲଗା। ସେ ଚାଲିଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ, ହଁ, ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଏ ହିରୋ ଶବ୍ଦ, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାର, ଗୋଟେ ଇଏ, ତାର ଚାଲିର ଗୋଟେ ଢଙ୍ଗ ଅଲଗା। ସେ ବାବୁର ହେଲା ଇଏ, ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଦର୍ଶକ ଫିଲ୍ କରୁଥିବ, ବାବୁସାନ ତ ବୋଧେ ମୋ ପଡ଼ିଶା ଘର ପିଲାଟା, ଫ୍ୟାମିଲି ହିରୋ ଗୋଟେ, ସେଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍। ସିଏ ତା ବାଟରେ ସିଏ ତାର କାମ କରେ, କମେଡ଼ି କରେ, ଇଏ କରେ, ସେ କରେ, ପାରିବାରିକ ଫ୍ୟାମିଲି କଲା, ନିଜ ଲୋକ ପରିକା। ୟଙ୍ଗଷ୍ଟର ପିଲାମାନେ ଭାବନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିବେ, ବାଳୁଙ୍ଗା ଥିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ଆମ କଥା କହୁଛି, ଆମ ଡାଇଲଗ୍ କହୁଛି, ତେଣୁ ସିଏ ସେ ଜାଗାରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ବାବୁର ମୋର ସେଇ ହିସାବରେ ଚାଲିଲା, ଏବଂ ସେତେବେଳେ ମ୍ୟାଚ୍ କରିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ। ୱାନ୍ସ ଗୋଟେ ପିକ୍ଚର, 2ଟା ପିକ୍ଚର, 3ଟା ପିକ୍ଚର ହେଇଯାଏ, ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବି ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସଗତ ଭାବେ ହେଇଯାଏ ଯେ ଆଉ ମୁଁ ଆପଣ କରିବେ ତ ଆପଣ ତ ବାବୁକୁ ନେଇ କରିବେ, ଆଉ ତାହେଲେ ସେମିତିଆ ଗୋଟେ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସେମିତିଆ ଗୋଟେ କ'ଣ କାହାଣୀ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବା। ତ ଏମିତି ହେଇକିରି ଆମେ ଫିଲ୍ମ କଲା, ତାକୁ ବି ଭଲ ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ। ପ୍ଲସ୍ ବାବୁ ପାଖରେ କ'ଣ ଥାଏ, ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଦେଲି, ତାର କିଛି ମୋ ଉପରେ କିଛି ନଥାଏ। ମାନେ ବାବୁ ରାତି 1 ବେଳେ ଫିଲ୍ମ ଫାଇନାଲ୍ ହେବ, ବାବୁ କାଲି ଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଏଇଟା ସେଇଟା କ'ଣ କରିବା, ତୁ ତ ଅଲଗା ପିକ୍ଚର କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ ଶୁଣିଥିଲି, କାହାକୁ ଡେଟ୍ ଦେବୁ ବୋଲି ଶୁଣିଥିଲି, ସେଇଟା ରାତି 1 ହଉ 2ଟା ହଉ, ବାବୁ କହିବ ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପିକ୍ଚର ଫାଇନାଲ୍। ଆଚ୍ଛା, ଏତେ ବଡ଼ 1:30 ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସିଦ୍ଧି ଫାଇନାଲ୍। ଆଜ୍ଞା, ଯୋଉଟା ଆଇ ଥିଙ୍କ ବହୁତ ମାନେ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ବହୁତ ଭଲ। ବିଜନେସ୍ କଥା ତ ଉଠିଲେ, ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ବିଜନେସ୍ ସବୁ ଆଜିକା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ବାହାର କରୁନଥିଲୁ ବିଜନେସ୍। ମୁଁ
ସେଇଟା ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟା ଥାଏ ମୁଣ୍ଡରେ ମାନେ ତରଙ୍ଗର ପିକ୍ଚର କ'ଣ ଗୋଟେ ଅଲଗା କରିବା ଏଥର ନୂଆ କିଛି ପୁଣି ଗୋଟେ ଟ୍ରାଏ କରିବା ବାବୁକୁ ନେଇକି ଏଇ ଚିନ୍ତା ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ଫିଲ୍ମ କଥା ଭାବିଲୁ ମୁଁ କହିଲି କେମିତି କରିବ ବାବୁ ମୋଟା ଅଛି ଟିକେ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଇଏ ଥିଲା ଏତେ ବଡ଼ ଡିଫିକଲ୍ଟ କ୍ୟାରେକ୍ଟର କରିବାକୁ ରାଜି ହେବ କି ନାହିଁ ବଟ୍ ରାତିରେ ମୁଁ ଆସିଲି ତା ପାଖକୁ କେଉଁଠି ଗୋଟେ କାମ ଥିଲା ଏଡ଼ିଟିଂ ଫେଡ଼ିଟିଂ ସାରିକିରି ବାବୁ ଏମିତି 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 କଥା ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି ବହୁତ ଅଲଗା ଷ୍ଟୋରି ତତେ 10-15 କେଜି କମିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଗ ସବୁ କହି ସାରିକିରି ତାପରେ ମୁଁ କହିଲି ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୋଟେ ଥରରେ କହିଲେ କରିବି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଥିଲା 15 ଦିନ ମାସେ ଭିତରେ ସେ ୱେଟ୍ କମେଇଲା ପୁରା ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କଲା ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଚାଲିବି ଏଟାରେ କେମିତି ଚାଲିବି ସେଇଟା କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସରଙ୍କୁ ବି ଥ୍ୟାଙ୍କ୍ସ କୁହାଯିବ ବମ୍ବେରୁ ଆମେ ମେକଅପ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଆଣିଲୁ ୱିକ୍ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିଥିଲି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେଇକି 4ଟା ୱିକ୍ କେଉଁଠି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ମେକଅପ୍ ବାଲା ବମ୍ବେରୁ ଆସିଲେ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସିଲା ଏବଂ ସେ ତାକୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କ୍ୟାରି କଲା ଇଏ କଲା ସେ ଯେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ଲେଭେଲର ଫିଲ୍ମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ତାର ବିଜନେସ୍ ତ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଜନେସ୍ ହେଇଛି ସବୁ ସିନେମା ଯେମିତି ଦିୱାନା କହିଲି ବିଜନେସ୍ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା ଯେମିତି ଅନୁଭବଙ୍କର ବାଳଙ୍ଗା ଟୋକା ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ ଯେମିତି ବିଜନେସ୍ ସେସବୁ ବିଜନେସ୍ର ରେକର୍ଡ କେହି ଟଚ୍ କରିପାରିବେନି ସେଗୁଡ଼ା ଆମେ ସେତେବେଳେ ଛାଡ଼ୁନଥିଲୁ କୁହା ହେଉନଥିଲା ବିଜନେସ୍ ଇଏ ହେଉନଥିଲା ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ହଲ୍ରୁ ଉଠିଛି 7 crores ବିଜନେସ୍ ବେଳେ ସେ ଫିଲ୍ମ ବିଜନେସ୍ ବେଳେ ଆଚ୍ଛା ବିଜନେସ୍ ବେଳେ ଚାଲିଥିଲା ବଟ୍ ଟ୍ୟୁବ୍ ଲାଇଟ୍ ବୋଲି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ବି ଉଠେଇ ଦିଆଗଲା ବିଜନେସ୍ ହେଉଥିଲା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଆଉ 5 crores ବିଜନେସ୍ କରିଥାନ୍ତା ତିଆରି କେତେରେ ହେଇଥିବ କାରଣ ସେତେବେଳେ ସେଟା ବୋଧେ ଆଇ ଫିଲ୍ 1 crore ଫିଲ୍ମ 7 ଗୁଣ ବିଜନେସ୍ ତା ପୂର୍ବ ପିକ୍ଚର ଲଭ୍ ଷ୍ଟେସନ ଆଜ୍ଞା ସେ ବି ଗୋଟେ ବିରାଟ ବିଜନେସ୍ କରିଥିଲା ତା ବିଜନେସ୍କୁ କ୍ରସ୍ କଲା ସିଷ୍ଟର ଶ୍ରୀଦେବୀ ତା ପୂର୍ବ ପିକ୍ଚର ସୁପର ମିଛୁଆ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ବି ତ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ତା ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ବି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଜନେସ୍ର ଫିଲ୍ମ କରାଯାଇଛି ଆଉ ଲୋକ ପାଗଳ ପରିକା ସେସବୁ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ କୌଣସି ଲୋକ ଲୋକ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ଥିଲେ ଆଉ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ବେଳେବେଳେ ଏଇ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଇଏ ସବୁ ଯେତିକି ପ୍ଲସ୍ ଥିଲା ସେତିକି ମାଇନସ୍ ଥିଲା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ନେଗେଟିଭ୍ ଭାଇବ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକ ନଥିଲେ ଲୋକ ପାଗଳ ପରିକା ଫିଲ୍ମ ଆସୁଥିଲେ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ କରୁଥିଲେ ଲୋକ ଜାଣୁଥିଲେ ସେ ଫିଲ୍ମ ରିମେକ୍ ହେଇଛି ସବୁ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଲୋକ ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ବଟ୍ ଆମେ ତ ଫିଲ୍ମ ହଲ୍ରୁ ପଶିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଗେଟିଭ୍ କରିଦେଉଛେ ଆମେ ହିଁ ଆମ ଦୁଶ୍ମନ ହେଇକି ବାହାରିଛେ ସାର୍ ଗୋଟେ ଥାଏ କପି ପେଷ୍ଟ ମାନେ ଆପଣ ଆଣିଲେ କପି କଲେ ପେଷ୍ଟ କଲେ କିନ୍ତୁ ତା ଇତର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥାଏ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ସବଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ କରିଦିଅନ୍ତି ମାନେ ଧରିନିଅନ୍ତୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ରୂପାର ଗ୍ଲାସ୍ ଥୋଇଥିବ ଆମର ରୂପା ଜରି ଲଗାଇକି ଦେଖାଉଥିବ ଜରିଟା କୁଚୁକୁଚି ହେଇଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମଝିରେ ବେଶୀ ହଉଥିଲା ବୋଲି ମତେ ଲାଗେ ଆପଣ ଫିଲ୍ମରେ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ସେଇଆ କହିଲି ପରା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଯଦି ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ହେଇଛି ତାକୁ ଆଣିକି ଯଦି ଭଲ ଭାବରେ କରିକି ଦେଲ ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ଇଟ୍ସ ଗୁଡ୍ ଅଦରୱାଇଜ୍ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯଦି ଆମର ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ନାହିଁ ଆମେ ଗୋଟେ ମଗଧୀରିଆ ପରିକା ଫିଲ୍ମକୁ କରିବା କିମ୍ବା ଆମେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ହଲିଉଡ୍ ଫିଲ୍ମର କ୍ୟାନଭାସ୍କୁ ଆଣିକି ଏଠି କରିବା ଆମେ କରିପାରିବାନି କମେଡି ଲାଗିଛି ସତ କଥା କହୁଛି ମାନେ କମେଡି ନାହିଁ ତାକୁ ତ ମାନେ ବହୁତ ଅପହାସ୍ୟର କଥା ସେଇଟା ଏବଂ ସେଇଟା ହେଇଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ମାତ୍ରାଟା ବଢ଼ିଗଲା ଯେଥିପାଇଁ କହିଲି ଯେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ ଏମିତି ଆସିଲେ ଯେ ସେ ଗ୍ରାମାର ଭୁଲିଗଲେ ଫିଲ୍ମଟେ କରିବାର ଅଛି ଯେ ଫିଲ୍ମ କଲେ ସେ ଅଲଗା ଦୁନିଆରେ ମସ୍ତ ରହିଲେ ଏଗୁଡ଼ାରେ ମସ୍ତ ରହିଲେ ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ତାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲା ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆସିଲା ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଟିକେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ୍ ହେଲେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରତି ତ ତାଙ୍କୁ ସେଗୁଡ଼ା ଖରାପ ଲାଗିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଖରାପ ଲାଗିବ ଦେଖିବେ କାହିଁକି ଦେଖିବେ ସେ ଖାଲି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ମାସ୍ ନୁହେଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅନ୍ୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫିଲ୍ମକୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେ ସିନେମା ସବୁ ଫ୍ଲପ୍ ହେଇଛି ସେଇ ବର୍ଷକୁ 30ଟା ଫିଲ୍ମ ହେଉଥିଲେ ବି 5ଟା ସିନେମା ଚାଲୁଥିଲା ବାକି ସିନେମା ଦେଖୁନଥିଲେ ଲୋକ ରିଜେକ୍ଟ କରୁଥିଲେ ତେଣୁ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ହେବା ବହୁତ ଜରୁରୀ ସେଇଟା ଯେଉଁ ପ୍ରକାରର ସିନେମା ହେଉ ଦୃଶ୍ୟମ ଫିଲ୍ମ ମୁଁ ଦେଖିଛି ପ୍ରଥମେ କାଲକାଟାରେ ମୁଁ କାମ କରୁଥିଲି ମୋହନଲାଲଙ୍କ ଫିଲ୍ମ ବଟ୍ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ 5ଟା ଭାଷାରେ ତିଆରି କଲାଗଲା ସିଏ ଆଇଦର ସେଇ ଲେଭେଲର କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ତେଣୁ ଲୋକ ଦେଖିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଇଟା ଆପଣ ୱାଣ୍ଟେଡ୍ ଫିଲ୍ମ କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଏବେ ଯେଉଁ ଲାଷ୍ଟ ଶୈତାନ ଫିଲ୍ମ ବି ହେଇଥିଲା ଆପଣ ଗୁଜୁରାତି ଫିଲ୍ମ ବସ୍ର ସେଇଟା ରିମେକ୍ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କେଉଁଠି ଯେଉଁଠି ବସ୍ ଦେଖିବେ ସେଠି ଶୈତାନ ଦେଖିବେ କେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଲାଗିବନି ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଡିଗ୍ରେଡ୍ କରିକିରି କରିବାଟା ସେଇଟା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଭଲ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ପର୍ସପେକ୍ଟିଭରୁ କଥା ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥାଏ ଷ୍ଟେଟ୍ ସ୍ପନ୍ସର୍ଡ କି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଯେତିକି ଟିକେ ଆପ୍ରିସିଏସନ୍ ମିଳେ ଆମର ଏଇଠି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କି କାରଣ ଆମର ହଲ୍ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ଦୁଇରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଦଶହରା ଦିନ ଭଲ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିବା 2-2ଟା ଫିଲ୍ମ ହଟେଇଦେଲେ ଆଉ ନୋ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କିଛି ତା ବିଷୟରେ ପୁରା ଚୁପ୍
ए सबू केते दायी कोटे ना कोटे पार्शियली तो दायी आज्ञा। गोटे तुम राज्यर जेकोसी सेक्टर हो आज्ञा। कि देशर आज्ञा। सेठी हाथ धरी आगू टाणीबार दायित्व तो निश्चित भाव सरकार थाए से सपोर्टा जो जेकोसी जगार मिल जाए सी आगू से सेक्टरटा जाए कोठी ना कोठी आम पटु से अभाव रही केवल सरकार को दायी करदेले हेनी सरकार तो निश्चिंत दायित्व रही सहित आम भी जाई सरकार पाखे कांदीवा पड़ो एबे तो सर अधा फिल्म इंडस्ट्री पॉलिटिक्स रे दैट विथ रूलिंग पार्टी आपण अनुभव कोना कोंतु आकाश पॉलिटिक्स रे रहिले जे जने कर दे परिबो हबनी जेतोले पॉलिटिक्स रे जने पसे सी जानि छि तार जंत्रणाटा कोन आज्ञा मु बाहर थाई कि भाबी पारुछि आज्ञा जने चाहिले कोन कर दबो जे मु गोटे पावर को पळाई आसिली मु कर देई परिबिनी मोर पुणी दरकार चारिपटर से जो सहमतिटा एवं हवा तेणु से कहूँ सरकार सरकार माने जड़े व्यक्ति नुहे सी गोटे विराट बड़ कथा तेणु से सबू जिनस हो पार से पुणी जमती आम कहले जे आमर चेष्टा इंडस्ट्री लगे पड़ो इंडस्ट्रीर प्रत्येक व्यक्तित्व निजर दायित्व भाविकी एबे जदि तुम आम कहूचे जे चारिधाम उठे दिगला चैलेंज को उठे दिगला ता परदिन पर्टिकुलाली जदि पूरा इंडस्ट्री जाइए ठिया होता रास्ता उपर कि जो भी जो पर्टिकुलर वे हो जो निर्दिष्ट बाटर हो जो उचित बाटर हो सरकार सामने ताहले मत लगुच परदिन कोठी ना कोठी गोटे हलचल होता सरकार लेवल एवं नहला जाके जहाँ भी बाट करा से पर्यंत अपेक्षा करते कौन होता कहीं आम खाली कि सोशल मीडिया लिखिदेला सोशल मीडिया कौन व्यक्तित्व आसी आम लड़बनी सेटा से रहीगला फिजिकाली बाहर पड़ो फिजिकाली जो आम बाहर आम गोटे बहुत बड़ माने कौन कह लोक अच्छे आम प्रत्येक डिपार्टमेंट लोक जदि हाथ को हाथ मिसेक बाहर जी जे नाई एटा करे दबु ना एटा हमर दरकार एवं आमे मागिबु सेते बेले जाके दृष्टि रे पड़िबो जे सब बेले फिजिकली बाहर को आसिया कथा कहले फ्यू ईयर बिफोर बहुत माने मु कहबी शार्ट स्टेट ऑफ अफेयर एमि चलथिला हॉलीवुड रे जे फिल्म कम एबे तो थैंकफुली पोस्ट दमन बहुत भलो भलो फिल्म आसुची किंतु तेबे फिल्म कम आस्तुला भलो फिल्म किंतु लोक फिजिकली बाहर को आस्तले फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस कोठी प्रोड्यूसर मानकर झगड़ा होगा से न्यूज आसला कौटी किए वेस्टर्न ओडिशा ईस्टर्न ओडिशा कहीकि गाली देलानी मंद देलानी सी गोटे होगा कौटी स्टार मान पर्सनाल अफेयर्स दांडे पड़ी हाथ में गड़ला यही सब जिन देखिए आपको लगुनि ऑडियंस गोटे निज मन में भी लगुव मैंने सीरीयस नुहति निश्चित लगे देख दर्शक साधारण लोक जी सी कौटी ना कौटी प्रभावित हुंती खबर कागज रे हो न्यूज रे हो जहाँटारे आसो सेटा फेक हो सत हो एवं बारंबार जो आसो सेटा लगे जे ना यहाँ तो घटुची बोधे एवं कौटी ना कौटी मीडिया हाउस टिके माने एटा रिक्वेस्ट भी कहि परिबी एटा जे सब बेले जे खराब कथाटा को बेसी मात्रा रे देखैबाटा केते दूर उचित एवं केते दूर अनुचित भाबिबा उचित जे आमे आम खराब जिनसटा को लोकों पाखे पहुँचाइले फाइनाली आम सोसाइटी खराब हो तो आमर कर्तव्य रोचे आज मीडिया जे आम सोसाइटी को मध्य पॉजिटिव करवा भल कथा देखा भल जिनस देखा सस्ता रु सस्ता जिनस खराब जिनस लोकंकर कली न देखी लोकंकर स्ट्रेंथ टाको एवं भल जिनसटा को देखले सोसाइटी पॉजिटिव हम सिनेमा सोसाइटी सिनेमा लभर्स सिनेमा आटमोस्फियर जदि पॉजिटिव हम ताहले सिनेमा पॉजिटिव हम लोक देखिए पैसा आसो भल फिल्म तैयारी होबार आहरी स्कोप आसो मत दुई तीन जन मीडिया हाउस लास्ट बो बुटुबती बेले कहले निजे मानिले एवं कहले जे नाई आमर भी भूल थिला आम एति पॉजिटिव करनथिलु हे तो पॉजिटिव कल बोली आज रिजल्ट आसिला सर आल्सो यार आ गोटे दिग विषय में कथा हो चाहूँ आपन दी जन जाक सुपरस्टार को विषय कहले गोटे टाइम आसला पाखापाखी टाइम रे दी जन जाक कर पर्सनल इश्यू गुड़ाक मीडिया रे आसिला एवं बहुत गोटे खराब वे रे आसिला केते इम्पैक्ट करे तीनटा जिनस गोटे पर्सनल लाइफ रे पीस ऑफ माइंड रे सेकंड परफॉर्मेंस रे जतले कैमरा अगर आसी परफॉर्म करिया पड़े थर्ड तांग निज स्टारडम रे प्रभाव निश्चित पड़थुबो आज्ञा गोटे एक्टर टे कि सेलिब्रिटी टे जी भी हो फाइनाली गोटे मनीष आज्ञा रक्त मांस गढ़ा मनीष एवं प्रत्येक मनीष समान इमोशन ने तैयारी होती क्या भितर को पार्ट कम अच्छी क्या भितर कोटा अधिका अच्छी तो गोटे मानसिक स्तर चाप रखिक जो गोटे अभिनेता अभिनय करने को आसो प्रोफेशनल लाइफ रे
ଏବଂ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଥିବ, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଏମିତି ଅପପ୍ରଚାର ହେଉଥିବ କି ମିଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଏମିତି ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ କୁହାଯାଉ, ଅଭିନୟର ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫ୍ରେ ହେଉ, ଇମ୍ପାକ୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଥିବ ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଅଭିନେତା ହେଇଥାନ୍ତି, ଏଇଥିରୁ ମୋର ମନେ ପଡ଼ିଲା କୋଉଠି ଗୋଟେ ଶୁଣିଥିଲି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅଭିନେତା ହେବା ପାଇଁ ବମ୍ବେ ଯାଇଥିଲେ। ଏ ଟ୍ରାଞ୍ଜିସନଟା କେମିତି ଥିଲା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ହେବା ପାଇଁ? ଆଉ ଏବେ ତ ଆମେ ଅନେକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ ଅଭିନୟ କରିବାର, ଆଗକୁ ସ୍କୋପ ଅଛି? ଅଭିନେତା ହବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ଅଭିନେତା ହବା ପାଇଁ ହିଁ ବାହାରିଥିଲି ପ୍ରଥମେ। ହିରୋ ହେବି କି ଭିଲେନ୍ ହେବି କି କ'ଣ ହେବି ସେଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନଥିଲି, ଯେ ଆକ୍ଟିଂ କରିବି, କାହିଁକିନା ଆକ୍ଟିଂର ସେ ଯେଉଁ କ୍ଷୀଡ଼ାଟା ସେଇଟା ଥିଲା। କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବେଳେ ଆମେ ଡ୍ରାମା କରୁଥିଲୁ। ମୁଁ ଯେମିତି କହିଲେ କି ମୁଁ ତବଲା ବଜାଉଥିଲି ଏବଂ ମୁଁ ଗାନ୍ଧର୍ବ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବମ୍ବେରୁ ତବଲାରେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲି। ସେସବୁ ଜିନିଷ ହିସାବରେ ଅଭିନୟ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଏବଂ ବେଶୀ ଇଚ୍ଛାଟା ବଢ଼ିଗଲା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ମୋର ଯେମିତି କହିଲି କଜନ୍ ଯିଏ ଗୁଡ଼ିଆ ମହାପାତ୍ର, ସିଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ନନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ କାମ କରୁଥିଲେ। ତ ଫ୍ୟାମିଲିର ଜଣେ ଫିଲ୍ମରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛି ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଆହୁରି ସହଜ ହେଇଯିବ ବୋଧେ ଅଭିନୟ କରିବା। ଡ୍ରାମା ଫ୍ରାମା ଯେହେତୁ କରୁଥିଲୁ ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଭାବିଲି ଯେ ଚାଲ ଆକ୍ଟିଂ କରିବା। ବଟ୍ ଯେଉଁ ଥାଏ ଡେଷ୍ଟିନି, ଯାହା ଲେଖା ହେଇଥାଏ ସେଇଆ ହେବ। କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ନିଜେ ରିଏଲାଇଜ୍ କରିପାରିଲି ହୁଏ ତ ଯେ ନାଇଁ ବୋଧହୁଏ ଏଇଟା ମୋ କଥା ନୁହେଁ। ମୋର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଟର୍ନ ହେଲା, ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଯେ ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବି ମୁଁ ଏବେ କହିପାରୁନି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରିପାରିଲି ଯେ ନାଇଁ ମୋ ଦେଇ ବୋଧେ ନୁହେଁ, ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବାଟା ହୁଏ ବେଟର୍ ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି ମୁଁ କେମିତି ଡାଇରେକ୍ଟର ହେବି, କ'ଣ ହେବି, ଏବଂ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାଇଙ୍କର ବହୁତ ଅବଦାନ ଥିଲା, ଯିଏକି ମୋତେ ବମ୍ବେରେ ନେଇ ରଖିଥିଲେ। ସେ ସେତେବେଳକୁ ପଳେଇଥିଲେ, ମହେଶ ଭଟ୍ଟଙ୍କ ଆସୋସିଏଟ୍ ଥିଲେ। ସୋ ବମ୍ବେରେ ନେଇକି ରଖିଲି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଲି। ପ୍ଲସ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମହମ୍ମଦ ମହସିନ, ସୁଧାଂଶୁ ମୋହନ ସାହୁ, ସଂଗ୍ରାମ ବିଶ୍ୱାଳ, ସୁରଜ ମିଶ୍ର ଏମିତି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆସିଷ୍ଟ କାମ କରିଛି କିଛି ଦିନ, ଯେଉଁଟାକି ବାତ୍ୟା ସମୟ 99 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଛି। 99 ବାତ୍ୟା ଯେଉଁ ହେଲା ସେଇଟା ଗୋଟେ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ଆଣିଦେଲା ବମ୍ବେ ଯିବା ପାଇଁ। ଏବଂ ବମ୍ବେ ଗଲା ପରେ ସେଠି ମିଲନ ଲୁଥ୍ରାଙ୍କ ସହିତ କାମ କଲି, ବଡ଼ ବଡ଼ ସିନେମା କଲି। ସେ ସ୍କୋପ୍ ମୋତେ ଆଉ କିଛି ମୋର ମାନେ ନଲେଜ ଆଣିଦେଲା ମୋତେ, ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଦିଶିଲା ମଧ୍ୟ, ହେଲ୍ପ କଲା ମଧ୍ୟ ଫିଲ୍ମ ବନେଇବାରେ। ସେମିତି ହେଇକି ବମ୍ବେ ହେଇଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି, ଆମେ ଦେଖିବୁ ଅଶୋକ ପୁରୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ପରଦାରେ? ହଁ, ସେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମିତି ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥାଏ ନା, ଜଣେ ଜଣେ ଡାଇରେକ୍ଟର ଥାନ୍ତି ନାଇଁ ଯେମିତି ହେଲେ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ କାଢ଼ିକି କରିବି, ମୋର ସେମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ। ଯଦି ମୋତେ ଲାଗିଲା ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବି କିମ୍ବା ମୁଁ କଲେ ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗିବ ଅନ୍ୟ ଆକ୍ଟର ଠାରୁ, ଆଉ ମୋ ଠାରୁ ଜଣେ ଭଲ ଆକ୍ଟର ଥିବ ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ମ ପାଇଁ ପ୍ଲସ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ପର୍ସନାଲ ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟରଟା କରିବି, ସେମିତି ମୁଁ କେବେ କରିବିନି। ଯେ ନାଇଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ବେଟର୍ କରିପାରିବି, ଆଉ କେହି କରିପାରିନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ମୋତେ ବି ଫାଇଦା ହେବ, ଫିଲ୍ମକି ବି ଫାଇଦା ହେବ, ତାହେଲେ ମୁଁ କରିବି। ନହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି ଯେମିତି ଗେଷ୍ଟରେ ବାହାରେ କୋଉଠି। ସାର୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ କଥା ହେଲେ ଆପଣ କହିଲେ ଯେମିତି ଅନେକ ଡାଇରେକ୍ଟର ଚାଟୁକାରିତା କରି ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଫିଲ୍ମ ପାଇଯାଇଛନ୍ତି। ଯେହେତୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବହୁତ ଫୋର୍ସଫୁଲ ପର୍ସନ, ଗୋଟେ ବହୁତ ଦବଦବା ବାଲା ଲୋକ, ଏଇଟା ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଚାଟୁକାରିତା କରୁଥିବେ। ଅନେକ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଯେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନଥିବେ କିନ୍ତୁ ଚାଟୁକାରିତାଟା ହେଉଥିବ ତାଙ୍କ ଆଗରେ ପଛରେ, କାରଣ କାହାକୁ ହିରୋ ନେବା, କାହାକୁ ହିରୋଇନ୍ ନେବା, କାହାକୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାରେ ନେବା ପାଇଁ ସବୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଥାଏ। ତେବେ ଏଇ ଜିନିଷରୁ କେମିତି ଆପଣ ବଞ୍ଚିକି ରୁହନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଦେଖନ୍ତି? ବହୁତ ଜରୁରୀ ହେଲା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ମୋତେ ଫିଲ୍ମ ଭଲ କରିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ମୁଁ ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ହିଁ ଡିସାଇଡ୍ କରେ ଯେ ମୋତେ କେଉଁ ଆକ୍ଟର ଦରକାର। ଆପଣ ଯଦି ଆକୁ ଆଉ ଟିକେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ମୁଁ ପଚାରିବି, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆକ୍ଟର ଜଣେ, ସାଇଡ୍ ଆକ୍ଟର ଜଣେ, ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍, ସାଇଡ୍ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି, କୋଉଠି ସ୍କୋପ୍ ଥାଏ କି ହଁ ଏଇଟା ତ ଛୋଟ ରୋଲ୍ଟା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଜ ଲୋକ କାହାକୁ ଗୋଟେ ନେଇଯିବି କି ମୋ ସହିତ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ନେଇଯିବି, ଏମିତି ହୁଏ? ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ହେଉଥିବ ବୋଲି ମୋତେ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ହୁଏନି ଏବଂ କରିନି ଆଜି ଯାକେ। ମୋର ସାନ ଭାଇ ଜଣେ ବି ସିଏ ଡିରେକ୍ଟର, 4-5ଟି ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ସବ୍ୟସାଚୀକି ନେଇ ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ ଫିଲ୍ମ ସେ ଡାଇରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିଲେ। ସିଏ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଭାବରେ କାମ କରିଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ବେଳଠୁ ଟିଲ୍ ସୁପର ମେଚ୍ଛୁଆ, କାଲକାଟା ଫିଲ୍ମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୋର ତାର ଅଭିନୟରେ ବହୁତ ଇଚ୍ଛା। ଘରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ସେଥିପାଇଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମନ ଖରାପ ସିଏ କରେ ଯେ ବଡ଼ ଭାଇ ଏତେ ବଡ଼ ଜାଗାରେ ଥିଲେ ବି ମୋତେ କେଉଁ ଦିନ ଗୋଟେ ରୋଲ୍ ଦେଲାନି, ମୁଁ ଦେବିନି।
जो दिन स्क्रिप्ट कहब जे एई जगह तू बेस्ट मुझे दिन देवी ଆଜ୍ଞା से ही जोठी मिहिर दास दरकार नियाई जोठी विजय महांती दरकार नियाई मोर वन ऑफ द फेवरेट एक्टर सिद्धांत महापात्र ଆଜ୍ଞା मु 143 आई लव यू 2011 रे तांको नहीं ଆଜ୍ଞା, करथिली ଆଜ୍ଞା। बहुत स्कोप थिला सेमती कोड ना कोड सिद्धांत महापात्र को नहीं जिबी ना ଆଜ୍ଞା सिद्धांत महापात्र को जगह भल लागिबे सेई जगह रे ही नेबी ଆଜ୍ଞା एवं गुड्डू गैंगस्टर रे तांको नैथिली तापरे ଆଜ୍ଞା तो सेमती सेटा बहुत जरूरी पांचटा हिरोइन मु इंट्रोड्यूस करची प्रत्येक हिरोइन कर फास्ट सिनेमा देख केते भाबरे से माने जोटी सुंदर लागिबे केमती हबो तांको कैरेक्टरटा खराब न होइतिबा दरकार सी ठीक रे होइतिबा दरकार सी दिव्या इंट्रोड्यूस करा हैतिला शिवानी इंट्रोड्यूस हेची प्रिया चौधरी इंट्रोड्यूस हेची सुप्रिया इंट्रोड्यूस हेची ଆଜ୍ଞା सो कोटे कोटे न लागू जे नाही जबरदस्ती मु मो स्वार्थ पई सेटा कर दे ସାର୍ ଆପଣ ବେଙ୍ଗଲରେ ମଧ୍ୟ ଯାଇ କାମ କଲେ କେମିତି କ'ଣ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ बहुत भल एक्सपीरियंस थिला जमती कि इच्छा थाए सब बेले जे नाई ओडिसा रे कली आउ को राज्य रे करबी सेटा करबी एवं सेही अपॉर्चुनिटीटा अशोक धनुका जी प्रोड्यूसर सी आनी की देले एवं मु बहुत विश्वास करे ठाकुर ऊपर भगवान को ऊपर जदि तुम ठीक काम करूच ठीक नियत रे अछ ताहाले कोठी ना कोठी भगवान तुम इच्छा पूरा करिवे एवं सेही इच्छा जेतेबेले थिला मोर मु सुनितिली जे प्रसाद नंद जाई की करूचंती बेंगल रे मो पूर्व रवि किन्ना की बहुत फिल्म करथिले कलिकता रे एवं से इच्छाटा थिला एवं सुजोग भगवान आनीदेले मु गोटे ड्रीम गर्ल बोली फिल्म करथिली एवं Music सेही again, ड्रीम आगे। गर्ल फिल्मटा अशोक धनुका निज बैनर रे करथिले 5 करोड़ खर्च करिगिरी से समय ଆଚ୍ଛା ବେଙ୍ଗଲରେ बेंगल रे एवं तांकर पाखरे ओडिया राइट्स आउ बेंगली राइट्स थिला से आगे, फिल्म रो आगे। बोमरिलु बोली फिल्मटा ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା तो आमे जाइथिलु प्रसाद प्रोडक्शन न फिल्म थिला सेटा रमेश प्रसाद जी बहुत बड़ व्यक्तित्व एलवी प्रसाद को पुओ सी थिले प्रोड्यूसर रमेश प्रसाद कहले मोर सेही फिल्मटा करिवार अछि किंतु ता राइट अछि बेंगल रे ओडिया राइट तुम जाई कि नै कि आस व्हेन आई मेट अशोक धनुका सब कथार्ता हला एवं तांक पखरु राइट किणा हला एवं फिल्म करा गला ड्रीम गर्ल फिल्म एंड आमे प्रीमियर दिन तांको डाकिथिलु देखिया पे ଆଜ୍ଞା फिल्म देखी सारी कि अशोक धनुका मत साइड की नहीं गले कहले बेकार 5 कोटी टका खर्च कली मु गल कहीं सर ना तुम तो कोटी टका भल फिल्म बनैछ ଆରେ आमे टिके खाली गीत भी तो कौन अधिका करछु एते टका ये से एंती गोटे कहले ଆଜ୍ଞା कॉम्प्लीमेंट देले भल लागिला आउ तापर किछि जानि नै एंड सडनली मासे खंडे पर गोटे कॉल आसला तांकर आଜ୍ଞା जे टिकट कर दिया है बहुत मजालिया लोक से ଆଜ୍ଞା सर जी आ जाइए गली फिल्म फाइनल है सब है बट जो कहते परीक्षा नेला परीक्षा भगवान आଜ୍ଞା मु पुरी रे आसी पूजा भी करछि से फिल्म ଆଜ୍ଞା बट तापर आउ डाकिले ଆରେ वर्षे गला 2 वर्ष गला फिल्म नहीं मन दुख पुणी है मो भाग्य नथिला खाली गोटे भगवान काई अजथा एमती कले ଆଜ୍ଞା चेष्टा थिला टच रे ଆଜ୍ଞା। थिली इच्छा थिला से थिला अगेन 2013 रे दीवाना दीवानी मु कंप्लीट करथाए ଆଜ୍ଞା रिलीज थाए 2 दिन मात्र फोन आसला धनुका जी कर जे सर क्या कर रहे हैं? मैं बोला, सर तो रिलीज है ये है 23 तारीख को रिलीज है ये ठीक है 24 का टिकट कर रहा हूँ आ जाइए मत आ बिलीफ है धोखा खाई थरे बट मुझे ठीक अच्छे ଆଜ୍ଞା ट्राए कर कौन असुविधा अच्छे बट से जो गली से दिन लैंड कली ऑफिस की गली सीधा मत से नहीं गले राइटर पाक स्क्रिप्ट रूम रे कहले ए स्क्रिप्टा देखु एंड विल डू दिस फिल्म यही दशहरार करवा से दिन कम आरंभ है एंड खिलाड़ी फिल्म स्टार्ट है और कंटिन्यूअसली मुझे हाउस रे 4टा ना 5टा फिल्म करछि ता सहित मु इंडो बांग्ला फिल्म करछि ସାର୍ ମୁଁ ପୁଣି ଟିକେ ଫେରି ଆସିବି କାରଣ ମୋର ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦର ଗୀତ ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଫିଲ୍ମୋଗ୍ରାଫି ଦେଖିଲେ ଇଟ୍ସ ମାଧବୀ ଏବେ ବି ଡିଜେ ମାନଙ୍କର କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେ ମାଧବୀ ବାଜୁ ଥାଉଛି ସେ ଗୀତ ପଛର କାହାଣୀ କ'ଣ ଥିଲା କେମିତି ଲକ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ସବୁ ଫିଲ୍ମର ଗୀତ ଗୁଡ଼ା ଆପଣ ମାନେ କେମିତି ଡିସାଇଡ୍ କରନ୍ତି ଏ ଗୀତଟା ହିଟ୍ ହବ ବୋଲି हिट हम फ्लप हबाटा सेटा भगवान दत्त ଆଜ୍ଞା निश्चिंत तांको ऊपर आम श्रेयटा दबा प्रत्येक लोक तो चाहे निश्चिंत प्रत्येक डायरेक्टर प्रत्येक आज्ञा। प्रोड्यूसर चाहते मो फिल्मटा हिट हो हिट हो। प्रत्येक म्यूजिक डायरेक्टर चाहते ये गीतटा हिट हम बट ता भितर बाछिबा सेटा से सेंसटा हुए तो भगवान देथिबे ଆଜ୍ଞା सेटा मनीष हाथ में न थाए किंतु मनीषर जो परिश्रमटा थाए गोटे डायरेक्टर प्रोड्यूसर म्यूजिक डायरेक्टर से परिश्रमटा जमती आम बिगिनिंग रे कथा हाले
ଯେ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେଟିଂ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ସେଟିଂ ସିଚୁଏସନ୍କୁ ବୁଝିବା ଏଇ ସିଚୁଏସନ୍ରେ କ'ଣ ହେବ ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ହେବା ଦରକାର ତା ଲାଇନ୍ଟା କେତେ ସରଳ ହେବା ଦରକାର ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗାଇପାରୁଥିବ ଗୋଟେ ବହୁତ କ୍ଲାସିକାଲ ରାଗରେ ମୁଁ ଯଦି ଗୀତଟା କରିଦେବି ସାଧାରଣ ଲୋକଟେ ଗାଇପାରୁନଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଗୀତଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କାନକୁ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ଗାଇପାରିବନି ଯଦି ସେ ଗୀତ ହୁଏତ ଚାଲିବନି ସରଳ ହେବା ଦରକାର ଲିରିକ୍ସ ମନେ ରଖିପାରୁଥିବା ଲୋକ ଦରକାର ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ଟା କ'ଣ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେଇ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ଗୋଟେ ସବୁ ଭିତରେ ଥାଏ ହୁକ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ଗୋଟେ ଥାଏ ସେ ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ଟା କ'ଣ ତାହେଲେ ମୋର ବେଳେବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଗୀତର ବିଗିନିଂ ହେଇଯାଏ ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ତ ସେମିତି ଗୀତକୁ ଚଏସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଯେ ଏଇ ଗୀତର ହୁକ୍ ଲାଇନ୍ ହେଉଛି ଓପନିଂଟା ଏବେ ମୋର ଗୋଟେ ଗୀତ ଆଜି ରିଲିଜ୍ ହେଉଛି ମଧୁମଖା ବଇଁଶୀ ଲଢ଼େଇ ସିନେମା ପୂର୍ବ ଗୀତଟା ମଧ୍ୟ ତେଣୁ ସେତିକିବେଳେ ଡିସାଇଡ୍ କରେ ଯେ ମୁଁ ନାଇଁ ୱାର୍ଡଟା କ'ଣ ହେବ ଦରକାର ସେଇ ୱାର୍ଡଟା କେଉଁ ୱାର୍ଡଟା ଲୋକ ମନେ ରଖିବେ ଲୋକଙ୍କୁ ସହଜ ହେବ ମନେ ରଖିବାକୁ ସେଇ ୱାର୍ଡଟା ଲୋକଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କେତେ ଦୂର ଅଛି ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଟିକେ 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 ଯଦି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ କରାଯାଏ ମୁଁ ଭାବେ ଯେ ହେବ ଯେଉଁଟା ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ କରିଛୁ ଅଭିଜିତର ମୋର କି ଏବେ କରୁଛୁ କି କରିଛି ଅତୀତରେ ବି ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ହୁଅନ୍ତୁ ଇଏ ହଉ ତ ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ନିକମା ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ହିଟ୍ ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ହିନ୍ଦୀ ଫିଲ୍ମ ଆସିଥିଲା ଆଉ ନିକମା ଗୋଟେ ଏମିତିଆ ଶବ୍ଦ ଥିଲା ଯେଉଁଟା ଭେରି ଇରେଗୁଲାର ଯେଉଁଟା ଓଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନିକମା ପିଲାଟା ନିକମା କିଛି କାମ କରୁନି ଇଏ କରୁନି ହିନ୍ଦୀରେ ବି ସେ ଶବ୍ଦ ଅଛି ଏବଂ ତାକୁ ଗୋଟେ ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ ଗୀତରେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବର ଯେହେତୁ ଅରିନ୍ଦମ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରନ୍ତି ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ ନମ୍ବରଟେ ହଉ ତାକୁ ଟିକେ ସେଇ ସମୟର ଜେନେରେସନକୁ ଯେମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ସେମିତିଆ ଗୀତ କରାଯାଉ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ଭାଇ ନିଜେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ବସନ୍ତ ନାୟକ ପରିକା ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ୱରୂପ ନାୟକଙ୍କ ପରିକା ଲୋକ ଯିଏକି ବହୁତ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଚିନ୍ତା କରିପାରୁଥିଲେ ସେ ନିକମା ଶବ୍ଦକୁ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିପାରୁଥିଲେ କହୁନଥିଲେ ଯେ ଫିଲ୍ମ ଟାଇଟଲଟା କ'ଣ ହେବ ମୁଁ ତତେ ଲଭ୍ କରୁଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ କ'ଣ ଟାଇଟଲ ବହୁତ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି ବଟ୍ ବସନ୍ତ ନାୟକ ପରିକା ଲୋକ କହୁଥିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଏଇ ଟାଇଟଲ ରହିବ କେଉଁ ଜେନେରେସନ୍ ଦେଖିବେ ଏଇସବୁ ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଗୁଡ଼ା ପାଇଁ ସେଇସବୁ ସେଟିଂସ୍ ଦରକାର ହୁଏ ସେଇସବୁ ମ୍ୟୁଚୁଆଲ କୋଅପରେସନ୍ ସମସ୍ତଙ୍କର ଇନପୁଟ୍ ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଗୋଟେ ଭଲ ଜାଗାରେ ନେଇକି ପହଞ୍ଚେଇବ ବୋଲି ଫିଲ୍ମ ନୁହେଁ ଗୀତ ହଉ ଫିଲ୍ମ ହଉ ସବୁ ଜିନିଷ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବାହାରିବ ସାର୍ ଲଢ଼େଇକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଲଢ଼େଇ ଯଦି କହିବି ରିଏଲି ଏଇଟା ମୋର ମାନେ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଫିଲ୍ମ ବୋଲି କହିବି ମୁଁ ପାୱାର ପରଠାରୁ ସେକେଣ୍ଡ ଫେଜ୍ ବୋଲି ଧରିଛି ନିଜର କାହିଁକି ନା ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ଦମନ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ ଓଭର ଆଣିଲା ଓଡ଼ିଆ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିରେ ଯେଉଁଟା ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେମିତି ଆମେ ସବୁବେଳେ କଥା ହେଇଛୁ ଯେ ରିମେକ୍ ହେଉଥିଲା ଇଏ ହେଉଥିଲା ସେଠୁ ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମେ ଚାହୁଁଥିଲୁ ଯେ ନାଇଁ ରିମେକ୍ ନ ହଉ ଆମେ ବାଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଟା କରୁଥିଲୁ ସେ ବାଧ୍ୟତା ଭଳିଆ ଉଠିଗଲା ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାଇଁ ଅରିଜିନାଲ ହେବା ଦରକାର ଡିମାଣ୍ଡ ସେଇଟା ଏବେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନା ଆମେ ଆମର କାହାଣୀଟାକୁ ଲେଖିପାରୁଛୁ ଆମେ ଛୋଟିଆ ଗାଁର କଥାଟାକୁ ଆଣିକିରି ପାୱାରରେ କରିପାରିଲୁ ଗାଁ ଲେବୁଲର ପଲିଟିକ୍ସ କ'ଣ ଏଜୁକେସନଟା କେତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପଲିଟିସିଆନ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଲୋକଟେ ପଲିଟିକ୍ସ କରିବ ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଆସିଯାଏ ତ ସେମିତି ଲଢ଼େଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ମ ଏବେ ଆମେ କରିଛୁ ଯେହେତୁ ମୋର ହିରୋ ଚାଇଲ୍ଡ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଥିଲା ଏବେ ରିଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି ଆଜି ହିରୋ ହେବ ତା ପ୍ରତି ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିବ ସିଏ କେମିତି ବଜାରରେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ହେବ ଭଲ ଫିଲ୍ମଟେ ହେବ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ସିଏ ତାଙ୍କ ପଇସା ଫେରି ପାଇବେ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଲାଗିବ ଯେ ଏଇଟା ଆମ କାହାଣୀ ଏଇ ଏଜ୍ର ପିଲାଟାର କାହାଣୀ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇଟା ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ମୋତେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ପକାଏ ଯେ କ୍ରାଇମ୍ ୱାର୍ଲଡ ଯେଉଁ ଅଛି ଟିନ୍ ଏଜ୍ ମାନେ କ୍ରାଇମ୍ ୱାର୍ଲଡରେ ପଶୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ୟୁଜ୍ କରାହେଉଛି ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ରାଇମ୍ ୱାର୍ଲଡ ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଜାଗାର କଥାଟାକୁ ଆମେ ନେଉଛେ ବ୍ରହ୍ମପୁରର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଗୋଟେ ବହୁତ ସୁଇଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ତ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଚିନ୍ତା କରି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ ନା ବ୍ରହ୍ମପୁରର କ୍ରାଇମ୍ ୱାର୍ଲଡ ଭିତରେ କିଛି ସତ କଥାକୁ ଖୋଜିଲୁ କିଛି ଟ୍ରୁ କ୍ରିମିନାଲଙ୍କ କଥା ସେଇ ଏଜ୍ର ଏବଂ କିଛି ପର୍ଟିକୁଲାର କ୍ରାଇମ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଟା ଫିଲ୍ମ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ଉଠେଇଲୁ ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ଆପଣ ଧରିକି ଚାଲିପାରିବେ ସତ୍ୟା ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଗ୍ୟାଙ୍ଗସ୍ ଅଫ୍ ୱାସିପୁର ଦେଖିଲେ କିମ୍ବା
जो आसला आमर बैंक्स ऑफ जो वडाला ना कौन सुटाट वडाला तो यही सब ढांचार फिल्म टे गोटे केमती हो पार बट टीन एज घटना थी ता भीतर गोटे वेरी इमोशनल लव स्टोरी रु आकार देकर आम स्क्रिप्ट कर स्क्रिप्ट देखी ना कहीं फिल्म कहीं देख ना किसी लोग लिखा आरंभ कर यहाँ गोटे कहार रिमेक हो सो लोक लिखे से वेरी ट्राजेडी इमोशन भर्ती हो रही फिल्म रे ता सहित टीन एज क्राइम वर्ल्ड रे पिला माने कहीं पशि जाती मनीष भितर जो थाए राग क्रोध ईर्षा रिभेन्स ये सब जिनिस गोटे ह्यूमिकाली लोक नहीं जो पशि जाए सेटा केते विपद हुए तापाई जीवन से केते बड़ संघर्ष हो जाए से बाहर केते लड़ाई करिया पड़े और ता भितर तार पर्सनल लाइफ तार भल पाइबा गोटे मनुष्यर जीवन टिल गोटे क्रिमिनाल तार मृत्यु पर्यंत केते फाइट करिया पड़े और केते पश्चाताप करिया पड़े कोठी ना कोठी ता मन निश्चित आसतु न पस्थिले होता से दिन तो याकू नहीं लड़ाई कराई बहुत सुंदर फिल्म टे पिला माने नुआ पिला नुआ पुओ नुआ रिस्क केमिति नेले कारण या पूर्व पावर बड़ा स्टार कास्ट फिल्म नहीं मते इच्छा थिला मु बहुत हीरोइन इंट्रोड्यूस करथिली जे नुआ हीरो टे से सुजोग आसनथला कारण जेतोळे की प्रोड्यूसर डाकुतले भाई अनुभव को नहीं करबा बाबूसन को नहीं करबा कि अमलान को नहीं करबा हमर जे माने सब एस्टैब्लिश्ड एक्टर्स नहीं करबा बट से सुजोग आसनथला जेहेतु पर्टिकुलरली ये प्रोड्यूसर जे निज पुओ तांकर तेणु सी चाहिए मो पुओ को फिल्म रे निया जाओ आ मो पाई एटा गोटे बहुत भल स्कोप थिला जा गोटे नुआ पिला इंट्रोड्यूस हो परिबो गोटे मते सुजोग मिलिबो गोटे नुआ हीरो सहित काम करिया पई एवं जो पिलार बहुत बड़ एक्सपीरियंस अच्छी चाइल्ड आर्टिस्ट हिसाब रे प्लस बॉम्बे रे सी बहुत सीरियल्स करची चाइल्ड आर्टिस्ट हिसाब रे अनुपम खेर इंस्टीट्यूट रू पाठ पढ़ी तेणु ए सुजोगटा को हाथ छड़ा करिया चाहिए आ रिस्क निश्चित भाव में थाए रिस्क कह जीवन ताकू रेस्पॉन्सिबिलिटी कह जीवो गोटे पिला को कैरियर तार तैयारी करबा एवं से मानन ठीक बाटर नहीं करी गोटे भल फिल्म टे दबा एवं लोक एक्सेप्ट करबा लोक पाखे पहुँचेबा फिल्म ये सब गोटे बड़ दायित्व हो जाए बट से दायित्व भीतर चैलेंज थाए मजा थाए एवं से अपॉर्चुनिटी आसी जेहेतु लोक सहीटा तो अपील रहिबो जे लोक माने जेमती बड़ बड़ एक्टर तांकर प्रिय एक्टर मान को भल पाई देखी फिल्म ए फिल्म की देखंतु ओडिशा रे माने भी भविष्य रे पुराना हेबे पुणी ये हेबे तेणु से हिसाब से लड़ाई फिल्म होती गीत गुड़िक तो रिलीज गोटे गीत होती भल लोक पाखे अच्छी आ गोटे मधुमखा रोमांटिक ऑडियो रिलीज होती आज तार वीडियो रिलीज से भी होपफुली मत लगुच भल लगे सो फिल्म भल होती ट्राए करूँ दीपावली रिलीज होची एगेन फेस्टिव मूड रे लोक थे से समय अलग सेमती ओडिया फिल्म रिलीज ना तो आशा करूँ लोक आसबे देखिए एंजॉय करिवे पुणी कहिबे जे ना एटा भल हैनी कि एटा भल हैची तो साको हम निहत आशा करिया लोक देखंतु अतन ता पर कहंतु भल कि खराब हां निश्चित निहत हम देखिबे तो ऐसा शेष करिया पूर्व हम गोटे रैपिड फायर राउंड खेलिबा प्रथम प्रश्न बाबूसान अशोकपति को फेवरेट ना अशोकपति बाबूसान को फेवरेट मो पॉइंट ऑफ व्यू कहले निश्चित भाव में मो फेवरेट सी हम आगे आशा तो निश्चित मु रखिबी ता फेवरेट भी मु होइथाय निहत निहत जदि धरि नियंतु आपण गोटे बहुत बड़ फिल्म मास लेवल ले बनेबे आपण किसी आउ से गोटे हीरो दरकार जे कि इनिशियल बिजनेस दे परथो काहको बचिबे अनुभव ना बाबूसान ना एटा को गोटे शब्द रे केबे कहि होबनी काइना अगेन सब्जेक्ट ऊपर डिपेंड करिवो आगे मु जेमती कहली मु जदि गोटे कहानी जो थरे अनुभव ठिया हले ही सेटा लागुची से अरा मते दरकार से माने कथा दरकार से हीरोइज्म दरकार से ये सेठी मु केबे भी बाबूसान को नेबी नै किंतु गोटे कॉमेडी फिल्म करथिबी आ जोटा बाबूसान जो प्लस पॉइंट गुड़ा जेमती कहली सादा सीधा ये से वेरी नेचुरल निश्चित भाव से बाबूसान को नेबी तो डिपेंड किंतु प्रकृत में जदि आम आज गोटे यहाँ बाटर मत सुजोग मिली कह कहीदे आम तो रैपिड राउंड खेलुचे कि सहित मोर तो इच्छा एवं आशा माने गोटे मल्टी स्टार फिल्म हवा दरकार मु बाबूसान अनुभव एवं आउ जदि भी कि एक्टर राजी हेले भाव जदि फिल्म टे हम कौन डिमांड रहिबो लोकों पाखे कौन रहिबो कि 20 कोटी मत लगुच 50 कोटी कि 100 कोटी बिजनेस निश्चित भाव करिवो से दिनटा गोटे चेंजिंग माने इंडस्ट्री चेंज हम एवं हवा उचित सेमतिया फिल्म आउ माने एकाठी जदि करिवे एवं बारंबार एमती फिल्म आसीबो
भाव फिल्म इंडस्ट्री अलग लेवल को पड़ाई। सर परवर्ती प्रश्न अभित मजुमदार ना प्रेमानंद? रोमांटिक गीत जदि खाली करिवार अछि बहुत सुंदर रोमांटिक गीत प्रेमानंद करिवे। आ जदि मते पूरा मिक्स मसाला गीत सहित माने गोटे पैकेजिंग दरकार जे ड्रामा गीत भी थिबो ये थिबो ताले अभिजित दा बहुत भलो करिवे। सर जदि हमें गोटे मिक्स मसाला वाला गीत कहवा सेही परिस्थिति रे अभित मजुमदार ना नुआ पिला जो माने बाहर जंदी गौरव आनंद और आशीष प्रधान? नहीं पुराना एक्सपीरियंस लोक हिसाब से देखो अभिजित मजुमदार 100% ड्रामा तांकर बहुत भलो से निजे ड्रामा करिकरी गीतटा को करि पारंती माने निजे अभिनय येटा भी तांको भितरे अछि। तेणु एबे तो आमे नुआ पिलांकर गीत शुणुचे काम करूचे हुए तो आंको भितरे भी थिबो जोटा एक्सपेरिमेंट मु करी नाही कि हेइनी आरंभ के मते सुजोग आसी नाही निश्चित आंको भितरे का भितरे जनकर जहाँ थिबो से भी देखो सी गोटे समय थिला टेक्नोलोजी जहाँ थिला वर्तमान एमाने आहुरी भल टेक्नोलोजी यूज हुए तो आंको गीतटा तांको ठारू आहुरी भल बळी जाई पारे किंतु से एक्सपेरिमेंट हेइ नै पर्यंत जोटा टिके आमे करथिली से जो रोमांटिक भितरे किबा पावर रो टाइटल सॉन्ग रे आमे करथिलु गौरव पाखरे सो हुए तो एमाने भी करि परिबे सुजोग आसिले करिबा। वर्तमान परिस्थिति रे यदि आउ गोटे कहानी रो अनुप्राणित होई आपन गोटे सिनेमा करिया को जाए को इंडस्ट्री कहानी गुडी को प्रिफर करिवे कारण गुजराती माने बहुत भलो फिल्म स्टार्ट करलेनी कन्नड़ तमिल सेमती नै प्रत्येक इंडस्ट्री रे भलो भलो फिल्म होची खराब फिल्म भी बहुत मात्रा रे होची हम पाखु केवल भलो फिल्म टा आछी से पांचटा रे ना आमे नौचे 100 200 फिल्म तांकर खराब होची तेणु सेटा डिपेंड करे जे तम जगह पई को फिल्म टा भलो को फिल्म टा तम जगह रे सुंदर लागिवो तम बजेट रे फिट बसिवो तम एक्टर एक्ट्रेस सेथिरे सुंदर लागिवे फिट लागिवे सेही पॉइंट ऑफ व्यू रिमेक करा जाउथला एबे मध्ये सेया करा जिवो बट मु तो चाहिबी एबे सुजोग आसीची मु खाली नुए एबे केही हम रिमेक न करबाटा उचित केना हम पाखरे एही स्कोप टा बर्तन हमको आम दर्शक देइचंती आम सोशल मीडिया देइचंती एवं आमर आउ से प्रेशर नहीं जे रिमेक करो बोली तेणु आम हाँ कोटी किए इन्स्पायर हेलो कौन हेलो दैट्स ओके बट जो रिमेक कराउतला पूरा पर्टिकुलर फिल्म के आनी की करूथिले किछि आवश्यकता नहीं एबे। सर आज डायरेक्टर रेम्युनेशन कोठी बेसी ओडिसा रे ना बेंगल रे बेसी आमठु भी रेम्युनेशन ये तो बहुत बड़ बजेट रे फिल्म सेठी करा होची सेठी माने मोर फर्स्ट सिनेमा रे बजेट थिला 7 crores तो से हिसाब रे निश्चित सब बजेट अधिका। आज्ञा आपण बॉलीवुड रे अमिताभ बच्चन को भलिया शहनशाह जाऊ कहते सहित काम करके आछंती आम एठी जदि से भलिया गोटे स्टार ऑफ द मिलेनियम शहनशाह कह जीवो कहा बाछिबे? नहीं जे अमिताभ बच्चन शहनशाह कैरेक्टर कला पर से जो शहनशाह कथाटा आसिला तेणु तांको चरित्र को नै तांको गोटे समय रोमांटिक फिल्म करके राजेश खन्ना सुपर स्टार अमिताभ बच्चन भी सुपरस्टार तो चरित्र ऊपर डिपेंड करे सब बेले जे जणे पर्टिकुलर देखो बाबूशान बढ़िया एक्टर अम्लान भी बढ़िया एक्टर किंतु अनुभव भी भल एक्टर किंतु को चरित्र रे आमे करिया को जगह रे देखो अनुभव को सिनेमा को भी लोक अनुभव जो ठिया हो जाउछन फुल हो जाउछ रास्ता फुल हो जाउछ बाबूशान भी जो जाउछन भिड हो जाउछ डिपेंड करे सब कहानी और स्क्रिप्ट आज का दिन रे हां आम जदि पर्टिकुलर शहनशाह फिल्म कथा को नै कि जदि एग्जांपल करबा शहनशाह सिनेमा रे अनुभव बेटर लागिबे किंबा अमिताभ बच्चन जो थिला चुपके फिल्म सेठी बाबूशान भलो लागियो बेसी तो चरित्रटा जे किए बेसी फुटै परिबो जोटा हमर कथा थाए से जगह रे से स्टार सुपरस्टार राजेश खन्ना जेमता फिल्म करथिले ताको माने कंटीन्यूअस 14टा फिल्म सुपर हिट सो बट जतले एंग्री मैन रोल आसिला बच्चन साहब सेठी बढ़िया लागुथिले तो से सब जिंस डिपेंड करे सब्जेक्ट कोन कैरेक्टर कोन को कैरेक्टरटा कहार बॉडी लैंग्वेज रे सुंदर जीवो ताहले लोक मु सेटा बेसी भल लागियो। सर मनोज मिश्र गोटे नुआ जिंस आरंभ करछिन गाँ रे सिनेमा केमी देखंती माने से लोक जने सब बळे अपडेट किछि न किछि करि चलतांती एटा बहुत पॉजिटिव कथा से करछन्ती एवं भल कथा करछन्ती देखो जोठी माने कष्ट आसे जोठी भोक आसे सेठी किछि गोटे नुआ रास्ता बाहरे जेतबेले आमे देखुचे आम पाखरे थिएटर्स नाही आम लोकंको पाखरे हुए तो से इच्छाटा अछि 100 किलोमीटर व्यवधान रे आम पाखरे हॉल नाही पर से लोकंको भीतर तो इच्छा थिबो ना फिल्म ते देखिया पे और जदि आमे एते वर्ष हला चेष्टा करूची हमर फिल्म पॉलिसी टे हे परनी आमे वर्ष हला आनी सुनुचु जे ब्लॉक रे सिनेमा हॉल तयारी हबो हे परनी गोटे समय आसला बात्या हला सिनेमा हॉल भांगी गला गोटे सिनेमा आसला कोविड सिनेमा हॉल भांगी गला आम लोक माने आमर
कल्चर आम ट्रेडिशन आम भाषा आम साहित्य आपको भूलिकी आम अलग आड़ को बेसी मातिले जहाँद्वारा कि जो पर्टिकुलर किसी सिनेमा भल चलला से देखिले ना हिंदी सिनेमा भल कि देखिले ना ओडिया सिनेमा देखिले तेणु हल गुड़िकर बिजनेस है सी बंद करदे। तो ए समय मनोज मिश्र ये स्टेप जे ना निज गोड़े एटलिस्ट निजे माटी जो सिंहरे निजे माटी ताड़ा और देखा हुए तो काली से कौटी ना कौटी गोटे रास्ता खोलीदेव कौटी ना कौटी सरकार को टिके दया आसो जे एटलिस्ट जब एम निजे एत चेष्टा कर गोटे फिल्म आज 20 कोटी टका बिजनेस कर चारिधाम भी एबे बहुत सुंदर बिजनेस कर फिल्म भल हो चलो भाई आम कि हेल्प करवा थिएटर करवा से फिल्म पॉलिसीटे आनिबा किसी कथा हो पार। तेणु यहाँ गोटे कौटी ना कौटी आगे सी मंग धरिक चली जोटा बहुत भल प्रयास और लोक मैंने फिल्म टाक देखिपारे हुए तो पछे पछे आम मैंने काली सकाଳେ से फॉलो करूँ आम फिल्म भी जाए लोकों पाखे पहुँची पार एवं यहाँ गोटे बहुत पॉजिटिव कथा और आपको समस्ते पॉजिटिवली नहीं मनोज मिश्र को हेल्प करिया कथा और मनोज मिश्र जो मैंने कहीं सी बहुत भल कम बेले बेले अन्य मानक अनुप्राणित करी अन्य मानक सपोर्ट करी टाणिक नहीं जावा कथा तुम मैंने भी एमती चलाओ देखिए बहुत भल हम। शेष प्रश्न दर्शक मैंने लड़ाई देखा कहीं जी फर्स्ट कथा है तो कौटी ना कौटी रिफ्रेशिंग लगे नुआ हीरो नुआ हिरोइन प्रथम अट्राक्शन लोकटार थाए गोटे पोस्टरटे देखे किए हीरो किए हिरोइन लोक मैंने तो सब बेले से पोस्टर मान देखुं नुआ पिला दी जन आसी जो फ्रेश जोड़ी फ्रेश पिला नुआ पिला माने कौन कर एक्साइटमेंट से सब जिनस प्रथम गोटे से ये मिल। द्वितीय कथा है गोटे लोकल रिजनल पार्ट ब्रह्मपुर एवं जोटा कौटी ना कौटी प्रत्येक लोक ब्रह्मपुर खाद्य हो ब्रह्मपुर भाषा हो ब्रह्मपुर जिनटा को भल पाती अपीलिंगटा से डायलॉग डेलीवरी शुणा पाइबे प्राय कैरेक्टर्स एवं ता सहित आम नुआ प्राय बहुत नुआ अलग आर्टिस्ट आम नहींचे जमती कि यूट्यूबर्स माने बहुत अच्छा ब्रह्मपुर पर्टिकुलरली थिएटर आर्टिस्ट माने बहुत अभिनय कर तो से जिनस गुड़ा लोक भल लगे रिफ्रेशिंग लगे लोक मानकर जोटा सब इच्छा था जे सब रिपिटेटिव एक्टर कहीं सब फिल्म रे किसी नुआ फिल्म कहीं नहब किसी नुआ एक्टर कहीं न निया जीव अलग अलग मुह देखा पाइबे आ सहित जमती कहानीटा कहली जे क्राइम वर्ल्ड भितर टीनेज क्राइम वर्ल्ड भितर गोटे वेरी इमोशनल लव स्टोरी अछि जोटा कि कहबी तो बहुत दिन हलानी एमतिया क्लाइमैक्स एमतिया इमोशनल लव स्टोरी आसी से पॉइंट ऑफ व्यू देखिबो आ बाकी लोकंकर गीत पसंद ये पसंद से पसंद सब चेष्टा करछि तेणु निश्चित भाव भल लगे बोली आशा आ लोक मान कोठी ना कोठी किछि मात्रा जदि मते भल पाती से हिसाब रे मो फिल्म देखै पुणी जेंति दायित्व दियंती सब बेले ए फिल्म देखि कि पुणी दायित्व दियंतु पुणी बड़ स्टार हो कि नुआ एक्टर हो कि आउट भल फिल्म सर आज कथाबार्ता कथा केमती लगिला बहुत ही भल लगिला माने हम तो बहुत दिन हला कथा लेनी सुजोग आज आसिला तेनो जो प्रकार सेटअप को जाओ कि तुम पचारिवार शैली हो कि बेले बेले लगे जो मैंने पॉडकास्ट करती गोटे मकसद था जे नहीं आम ये पर्टिकुलर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चंस सेटा नुहे जमी आम कथा बोलते आम ना आम गोटे जिनटा पॉजिटिव करके भल कथा किसी हम से सब जिनस मिलला तेणु मुझे होप करी कथबार्ता पॉडकास्ट आगु एमती कंटिन्यू पूरा सब बेले सब बहुत भल भल लोक आसतु निजर एक्सपीरियंस शेयर करते सोसाइटी रे भल कथा जाऊ भल कथा स्प्रेड हो नुआ जनरेशन जो माने आस्तुवे से लोक मानकर भल कथा सुनी करी से माने इंस्पायर्ड होतु तो सेतबे तो बहुत ही धन्यवाद देबी जे तुम माने चेष्टा करछ धन्यवाद सर अनेक अनेक धन्यवाद तेरे अध्यायटी शेष करिया पूर्व आम तरफ छोटिया उपहारटी थैंक यू वेरी मच जय जगन्नाथ जदि आम वीडियो आपको भल लगी दयाकोरी लाइक करूँ सांग सहित शेयर करूँ एवं सब्सक्राइब करूँ वंदे उत्कल जननी।